샘배찬호, Самбайцгаана уу? 예, 형제자매들 한 주간 안녕하셨습니까? За анханд ус маань нэг 7 хоногийн туршид сайн сууж байсан уу? 예, 또 귀한 주일을 맞이했습니다. За мөн эрхэм эзний өдрөө бид дахин ирсэн байна. 예, 어제부로 또 길게 통제됐던 부분이 좀 풀렸죠. За өчигдрөөр инхүү нэлээд удаан хугацаанд тагнилэгдсэн маань дууслаа. 예, 그래도 우리 몽골이 예방 주사 백신도 잘 이게 백신 맞기도 하고. За тэгэхээр Монгол улс үсттэй вакцин даярдээ сайн хамруулж чадлаа. 예, 정말 이 코로나 사태가 잘 진정되기를 하나님께 기도드리고 있습니다. За мөн коронагийн нөхцөл байдал сайн хурдан намжаасай гэж бурхан залбирч байгаа. 그래서 우리가 일상의 삶으로 돌아가고 또 우리가 정상적으로 신앙생활을 할 수 있는 날이 속히 돌아오기를 기도합니다. Тэгэхээр өмнөх шигээ жирийн амьдралдаа буцаж очиод хэвийн амьдарч ажиллаж чадах тэр өдөр хурдан ирээсэй гэж залбирч байгаа. 오늘도 하나님 말씀으로 우리가 교훈을 받고 우리 신앙생활을 돌아보며 또 은혜 받는 시간이 됐으면 За 좋겠습니다. өнөөдөр ч мөн бурхны үгээр сургамжийг аваад итгэлийн амьдралаа эргэж дүгнээд нэгүслийг авсан цаг байвал сайхан байна. 예, 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지, Бурхан эцэг минь 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 저의 영혼을 구원해 주시는 진심으로 감사드립니다. мөнхөд зүрхээс аргагүй байсан бидний сүнсийг аварж өгсөн нэгүсэл чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 오늘 또 주일 아침에 하나님의 말씀 앞에 저희들 이렇게 머리 숙였습니다. Өнөөдөр эзний өдрийн өглөө бурхны үгийн өмнө бид бүхэн ийхүү талхайг удаалгад байна. 저희에게 믿음을 더해 주시옵소서. Та бидэнд итгэлийг нэмж өгнө. 고난과 유혹을 이길 수 있는 힘을 주시옵소서. Зовлон болоод өргөдөлтийг ялан дийлэх хүчийг өгнө. 많은 고난 속에서 신앙생활하고 있는 우리 형제 자매들에게 하나님께서 말씀으로 위로해 주시옵소서. Олон зовлон зүдүр дунд итгэлээр амьдарч буй ахын дүүс нарт маань та үгээрээ тайтгарлыг өгнө. 말씀을 전하는 입술도 주 성령님께서 주장하시옵소서. Үгийг дамжуулж байгаа хүмүүсийн амийг эзэн ариун сүнстэй удирдах өгнө. 말씀을 듣는 영혼들의 마음을 주 성령께서 주장해 주시옵소서. Үгийг сонсож буй хүмүүсийн сэтгэлийг эзэн ариун сүнстэй удирдах өгнө. 그리하여 거룩하신 하나님의 뜻만이 나타나게 하시고 Ийхүү ариун бурхны хүсэл илчлэгдэхэд тусална. 하나님 말씀이 듣는 사람 마음속에서 믿음으로 역사할 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхны ариун үг сонсож буй хүмүүсийн зүрх сэтгэл итгэлээр холбогдсон ажиллаж чадахад тусална. 시종을 주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Цагийг эзэн ариун сүнсэндээ найдан даатахад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘은 록 아론 덜덕인 아론이. За өнөөдөр Лук 17 дугаар бүлгийн 11-р эшлэлээс үзэх байгаа. 예, 록 아론 덜덕인 아로니기스 아로유스루텔. 오늘은 제목은 문둥병을 통한 교훈 이렇게 정했습니다. За өнөөдрийн үгийн сэдвээ уйман өвчнөөс авсан сургамж гэж тогтсон байгаа. 네, 같이 읽어드리겠습니다. За 11-ээс 17 хүртэл уншиж өгье. 아로유스루텔. 19 хүртэл уншиж өгье. Иерусалим хүрэх замд нь ийм хэрэг болов. Есүс Самар, Галил нутгийн заагаар явж байжээ. Түүнийг нэгэн гацаанд хурж ирэх үед зайдуу зогсож байсан уйман өвчтэй 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэд дууга өндөрсгөн Есүс эзэнтэй биднийг өршөөгөөч гэв. Есүс тэднийг харуутаа яв өөрсдийгөө тахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явах зураа цэвэршсэн байлаа. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг үзээд буцан ирж чанга дуугаар бурхныг алдаршуулan Есүсийн хөлдөн нүрээрээ унаж түүнд талархал өргөв. Тэр Самар хүн байжээ. Есүс 10 хүн эдгэрсэн биш үү? Харин бусад 9 нь хаан байна. Энэ харь хүнээс өөр хинч бурханд алдрыг нь өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу гэд тэр түнд бас замаараа яв. Итгэлчин чамайг эдгэлээ гэв. 자, 이 말씀을 이 그림으로 이렇게 한번 이해해 보면 좋겠습니다. За энэ үгийг энэ зургаар шууд ойлгох юм бол амар байна. 예. 방금 우리가 읽은 누가복음 17장 11절부터 19절을 이 그림으로 이렇게 이해할 수 있겠습니다. За сая уншсан манай Лука 17 дугаар бүлгийн 11-ээс 19 дэх ишлэлийг яг энэ зургаар ойлгох боломжтой юм аа. 예. 예수님께서 이제 지나가시는데 문둥병을 10사람이 예수님이 멀리서 오시는 모습을 막 간절히 부르짖는 거예요. За Есүс эзэн ийхүү өнгөрч явхад уйман өвчлөн туссан байсан 10 хүн Есүс эзнийг хараад бүр чин сэтгэлээсээ хашгиран дуудсан байна. 예수님 저희를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Эзэн Есүс биднийг өрөвдөөч.
자, 이 문둥병자들은 저 마을에서부터 같이 살 수도 없이 멀리 이제 쫓겨나서 따로 살고 있습니다. За энэ буян мөвчтэй хүмүүс бол тэр хойно харагдаж байгаа хот тосгонд хамтдаа амьдрах боломжгүй хөөгдөөд ийм уулын билээр амьдарч байна. 그때 예수님께서 이 10사람의 부르짖음을 불쌍히 여기시고 제사장에 가서 너희 몸을 보이라 이렇게 말씀하니까 10사람이요 즉시 이제 제사장을 찾아가는 길에 중에서 이 문둥병이 깨끗게 낫는 하나님의 역사가 나타난 거예요. За ингээд Есүс эзэн энэ 10 уйман өвчтөг хараад өрөвдөж хайрлаад тэдэнд хэлэхдээ та нар одоо тахилчид очиж үзүүлээ гэж хэлсэн. Тэд ч мөн Есүсийн үгийн дагуу явж байх замдаа өвчин нь бүрэн эдгэрсэн байгаа. 자, 10사람이 다 병이 나았잖아요. 10 хүн аруулаа өвчин эдгэрсэн. 이것은 이제 하나님의 능력이 나타난 겁니다. Энэ бол бурхны гайхамшигтгүй чадал харагдаж 근데 байгаа. 이제 10사람은 이제 각자 자기 고향으로 뭐 가족한테 이제 돌아갔나 봐요. За тэгээд 9 хүн нь болохоор өөрсдийнхөө нутаг руу ус орон руу одоо гэр бүл рүү буцаад явцсан юм шиг байна. 그런데 이제 한 사람 Харин тэрнээс нэг хүн. 사마리아인이라고 돼 За 있는데 энэ хүн самар хүн байсан гэж байна. 이 한 사람이 예수님께 돌아와서 감사하며 하나님께 영광을 Тэр 돌리잖아요. ганцхан энэ хүн л Есүс дээр эргэж ирээд талархаж бурхан даалтрыг өргөж байгаа. 그때 예수님께서 야, 그 9사람은 어디 갔냐? За энэ үед Есүс эзэн тэр 9 хайцсан бэ. 다 깨끗함을 받았는데 9사람은 어디 갔느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리는 자가 없느냐? 이렇게 말씀하잖아요. 10 хүн эдгэлэгсэн биш үү? Харин бусад 9 хаан байна вэ? Энэ харь хүнээс өөр хинч бурхан даалтрыг өргөхгүй юм гэж юу гэсэн. 그리고 중요한 말씀하셨죠. За тэгээд их чухал үгийг альцсан. 그 돌아온 사마리아인에게 네 믿음이 너를 구원하였느니라 이런 말씀하신 거예요. Эргэж ирсэн тэр самар хүнд итгэлчин чамайг аврал эдгэлээ гэж хэлсэн байна. 이게 굉장히 중요한 이제 교훈을 주시는 Тэр энэ 말씀입니다. маш том сургамжийг өгж байгаа үг юм. 예, 성경에 문둥병에 대한 그런 이야기가 많이 나옵니다. За Библиэр уйман өвчтэй хүн, уйман өвчтний талаар их гардаг байгаа. 예, 그래서 이 성경에서 말씀하시는 이 문둥병은 영적으로 무엇을 의미하는 걸까를 한번 오늘 생각해 보겠습니다. За тийм учраас энэхүү Библиэр гарч байгаа энэхүү уйман өвчин гэдэг маань цаанаа ямар утга агуулгыг илэрхийлээд байгаа вэ гэдгийг өнөөдөр сурцгаая. 그리고 10사람이 다 예수님의 은혜로 병을 이제 나았는데 그 돌아온 사람이 한 명이었는데 그 한 명에게 네 믿음이 너를 구해놨느니라 말씀하셨는데요. 이건 또 무엇을 말하는 걸까요? За тэгээд Есүсээс 10 хүн өвчнөө эдгэлүүлсэн. Гэтэл энэ 10-аас 9 нь эргэж ирээгүй ганцхан хүн нь буцаж эргэж ирээд Есүсээс талархлаа өргөхөд Есүс эзэн тэр хүнд итгэлчин чамайг эдгэлээ гэж хэлсэн үг нь бас ямар утга учиртай юм болоо. 이것은 진짜 구원받은 사람이 누군지를 얘기해 주시는 거거든요. За энэ үгийн утга бол санаа жинхэнэ аврагдсан хүн нь хэн байсан бэ гэдгийг хэлж байгаа. 그리고 성경에는 징계로 또 문둥병에 걸리는 그런 사건들이 나옵니다. За тэгээд мөн Библиэр одоо сахилгажуулалтаас болоод уйман өвчин тусаж байгаа үйл явдлууд гардаг. 그래서 오늘 성경에서 말씀하시는 문둥병을 통해서 우리의 구원에 대해서 생각해보고 그리고 우리 신앙생활에 관한 교훈을 배우고자 하는 겁니다. За тэгэхээр Библиэр хэлэгдэж байгаа энэ уйман өвчнөөр дамжуулаад эхлээд бидний авралын талаар шалгаж үзэн тийхүү дараа нь итгэлийн амьдралтайгаа холбож үзэх байгаа. 결론부터 말씀드리면 성경에서 말씀하시는 문둥병은 뭐 육신의 그런 피부진이나 전염병에 관한 병인데 영적으로는 사실 죄를 말하고 있습니다. За ер нь дүгнэлтээс нь шууд хэлэх юм бол Библиэр хэлж байгаа энэ уйман өвчин гэдэг маань мах бодийн одоо тийм мэдрэлээ алддаг өвчин боловч нөгөө талаа сүнслэг талаас авч үзэх юм бол гин нүгэлтэй болж байна гэснийг илэрхийлж байгаа. 그리고 문둥병은 전염성이 있습니다. За энэ уйман өвчин маань өөрө халдварладаг чанартай. 그래서 정상적인 건강한 사람들과 같이 살 수 없이 이제 쫓겨나서 그들은 마을에서 멀리 떨어진 곳에서 외롭게 살 수밖에 없었습니다. Тэгэхээр жирийн эрүүл сарвал хүмүүстэй хамт амьдрах боломжгүй тухайн хот тосгоноос хөөгдөөд одоо гадна гарч тийгүү амьдрдаг ийм өвчин байгаа. 그래서 이 죄는 사실 이제 전염이 될 수 있는 거예요. За тэгэхээр энэ гим нүгэл гэдэг чинь өөрөө халдварладаг чанартай тийм ээ. 작은 죄가 시작이 돼서 그것이 거듭되면은 회개치 않으면 이제 큰 죄가 되고 또 그것이
온 교회를 신앙생활을 다 어지럽힐 수 있기 때문에 그걸 경고하는 겁니다. Тэгэхээр жижигхэн гим нүгэл анханасаа эхэлдэг. Үүнийг анзаарахгүй хайхрамжгүй байснаас болоод энэ маань маш том болдог. Бас өөр гим нүглүүдийг зэндээ өдөөн төрөхөж бий болгодог. Ингээд эргэн тойрны ахын дүүстэй нөлөөлдөг. Мөн чуулганд тэр жигтэн нөлөөлөд итгэлийн амьдралыг маань бүрэн сүрүүлдэг байгаа. 그래서 하나님은 빛이시라 거룩하시기 때문에요. Тийм учраас бурхан өөрөө гэрэл буюу ариун учраас 그래서 죄인은 거룩하신 하나님과 함께할 수 없는 거예요. тийм учраас гэмтэн бол ариун бурхантай хамт орших боломжгүй. 그래서 이 성경에 나오는 이 문둥병에 대한 교례가 죄를 의미하고 죄인은 거룩한 무리와 함께할 수 없다라는 것을 교훈해주고 있습니다. Энэ Библиэр гарч байгаа уйман өвчин маань өөрөө шууд хүний гим нүгэлтэй чанарыг илэрхийлж байгаа. Гимтэй хүн болвол ариун хотод хамтдаа байх боломжгүй гэдгийг ч бас энэгүй төлөөлүүлэн илэрхийлж байна. 예, 문둥병을 한센병이라고도 합니다. За уйман өвчнийг болохоор хансен өвчин гэж бас нэрлэдэг байгаа. 예, 이 한센이라는 사람은 이제 노르웨이 사람인데 За энэ хансен гэдэг нэртэй хүний нэр байгаа. Энэ Норвей улсаас гаралтай. 1873년에 이 한센이라는 사람이 이 문둥병이 바로 그 문둥병 바이러스에 의해서 걸리고 또 그게 전염된다라는 것을 밝혔습니다. За 1873 онд энэ хүн эрдэмтэн өөрөө одоо энэ уйман өвчний одоо вирусыг нь олж илрүүлээд энэ өвчин бол тархдаг, халдварладаг өвчин байна гэдгийг олж илрүүлсэн. 그래서 국제적으로는 한센병이라고 그렇게 부릅니다. Тэгээд олон улсад хансен өвчин гэж нэрлэдэг байгаа. 네. 근데 이 병은 전염성이 있지만 이 건강한 사람은 사실 거의 전염 안 됩니다. За тэгэхээр энэ өвчин өөрөө халдварладаг чанартай гэсэн. Гэхдээ эрүүл саруул хүн бол бараг халдвар авдаггүй байна. 아주 극히 드문 사람 중에 이 한센 바이러스에 아주 취약한 그런 건강 상태를 가진 사람들에게 이제 이렇게 전염이 된다고요. За тэгээд яг одоо энэ хансен гэдэг вирус яг биед нь орж ирэхэд одоо тусах тохиромжтой тийм одоо эрүүл мэндийн байдалтай нэг цөөхөн тооны хэдэн хүнд бас энэ өвчин вирусээр дамжиж тусдаа гэсэн байна. 그래서 그 문둥병이 걸린 사람을 이렇게 가까이 접촉한다고 해서 무조건 전염 그렇게 되는 건 아닙니다. Тэгэхээр уйман өвчтэй хүнд ойртоод тэр хүнд хүрч хамт байснараа шууд тэр өвчнийг тусна гэсэн үг бас биш байна. 그리고 지금은 치료제가 잘 개발이 돼 있어서요. За өнөө бодлогоор энэ эмчилгээ нь маш сайн өргөцсөн шүүгдсэн 그 байна. 문둥병 바이러스에 감염이 되더라도 빨리 그 약물 치료를 잘 하면은 거의 그 병을 고칠 수 있다고 Тэр 그럽니다. уйман өвчний вирусыг авсан байсан гэсэндээ анхан үедээ ерөөсөө хурдан шинжилгээ өгөөд эмээр тариагаа хэрэглэж чадах юм бол бараг цаашаа тархдаггүй гэсэн байна. 그래서 옛날에 이제 이 문둥병에 대해서 오해를 하고 그리고 또 그 치료 방법을 못 찾았을 때는 정말 이것이 굉장히 사람을 비참하게 만들었던 겁니다. Тэгэхээр дээр үед энэ уйман өвчнийг одоо олж илрүүлээгүй тэр одоо эмчилгээнийх нь аргыг нь мэддэггүй байсан учраас үнэхээр хүнийг маш аимшигтай дүр төрхтэй болгодог өвчин байна. 예, 이 이제 문둥병에 걸리게 되면 이제 심해지면은 그 증상이 이제 두 가지로 나타나는데 하나는 이제 신체에 감각이 없어지는 쪽으로 가기도 하고 반대로 너무 감각이 너무 민감해지는 그 두 가지 종류로 나타난다고 합니다. За тэгэхээр энэ уйман өвчин маань өөрөө хоёр төрлийн шинж тэмдэгтэйгээр хүнд илэрдэг. За нэгдүгээр болохоор хит их мэдрэмжгүй мэдрэлгүй болсноос болоод одоо өөрийнх нь бие нь ямар байдлаа мэдгүй. Хоёр дахь шинж тэмдэг нь болохоор хитрхи их мэдрэмтгий болсон бас зүйлээр шинжээр илэрдэг байна. 근데 우리가 대부분 상식적으로 알고 있는 문둥병은 사실 감각이 없어지죠. За гэхдээ олон нийтэд танигдсан одоо шинж нь болохоор ерөөсөө мэдрэмжгүй мэдрэлгүй болох. 그래서 고통을 느끼지를 못해요. Тэгэхээр өвдөлтийг мэдрэхэ болно. 그리고 온도 있잖아요. За тэгээд 뜨겁고 температур 차가운 어떤 온도 감각이 없어져요. халуун хүүтэн гэсэн тэр температурыг мэдрэхэ байна. 그리고 이 소리의 감각도 없어져 За 버려요. мөн бүр дуу чимээг мэдрэхэ байна. 예. 그리고 이 공간, 후각 이런 감각이 없어져 버립니다. За тэгээ орон зай мэдрэмж энэ одоо үнэрлэх амтлах ийм мэдрэмжүүд нь алдагддаг байна. 예. 사실 이 감각은요. 우리 삶을 살아가는데 정말 중요한 거예요. Тэр энэ мэдрэмж гэдэг зүйл маань бидний амьдралд маш чухал үүрэгтэй байдаг. 예. 그래서 뭔가 우리 신체에 어떤 해를 주는 어떤 그런 상황이 벌어지면
하나님께서 우리에게는 오감, 5가지 감각을 통해서 우리 몸을 보호하고 대비할 수 있도록 해서 감각이라는 걸 주신 겁니다. Тэгэхээр хүний биед ямар нэгэн хортой хөнөөлтөй зүйл тулгарх юм бол бурхан бидэнд 5 мэдрэхийг өгсөн. Түүгээрээ одоо тухайн зүйлүүдийг таньж мэдэж ялгаад өөрийнхөө биеийг гадны биетээс хамгаалах тийм чадварыг мэдрэхүүгээр өгсөн байна. 근데 이 문둥병이 심해지면 이제 그런 감각들이 없어지기 때문에 Тэгэхээр энэ уйман өвчтөнд бүр хурцтаад ирэхээр тийм мэдрэмжүүд нь байхгүй болохоор 예를 들면 우리가 날카로운 뭔가에 찔리게 되면 금방 앞다가 하고는 몸을 보호하잖아요. жишээлбэл юм бол одоо нэг өргөстэй зүйл хатгуулсан бол хүн шууд бие хамгаалаад татаад авдаг үстэй. 뜨거운 것에 대면 아 뜨거 하고 바로 피하잖아요. Халуун зүйлд хүрчих юм бол ямар халуун юм бэ гэж шууд бие татаад авна. 겨울에 우리가 추우면은 막 귀를 이렇게 가리고 추워 하고 막 보호를 Тэр 하잖아요. өвөл хүүтэнд даах юм бол өөрийнхөө чих амрыг хамгаалаад дулаацуулдаг. 근데 문둥병이 심하게 걸린 사람들은 그런 감각이 없기 때문에 자기 몸이 찔려도 상처가 나도 얼어서 썩어 들어가도 그 고통을 못 느끼기 때문에 결국은 그런 신체들이 다 떨어져 나가는 거예요. Тэгэхээр уйман өвчин нэлээд хүнд туссан хүний хувьд болохоор тэр бүх мэдрэмжүүд нь үгүй болчдөг учраас өөрийнх нь чих нь хөлдөөд ялраад тасарч исэн чи гар нь одоо янз бүрийн шарахтай болоод тасарч унжсэн чи ямар ч мэдрэмжгүй байдаг учраас хамаг эргэтэнгүүд нь тасаад ундаг байна. 그래서 정말 외모적으로 너무 이제 비참해지는 거예요. Тэр гадаад үзмжийнхаа хувьд гадаад төрхөнчсөндөө маш өрөвдөлтөй байдалтай. 자, 지금은 이제 말씀드린 것처럼 이제 많이 치료법이 개발됐다. 그리고 그런 부분에 대해서 건강한 사람들은 거의 걸리지 않는다. 그렇게 아시고 За 되겠습니다. тэгээд ухаан энэ өвчний хувьд болохоор одоогийн үед бол энэ эмчилгээнийх нь арга нэлээд сайжирсан учраас бараг тусгай байсан бөгөөд за тэгээд вирус авсаруулах юм бол нэг тусаад байдаггүй вирусээ гэж ойлгож болох нэ. 자, 이제 본문을 중심으로 해서 이 문둥병에 대한 영적인 교훈을 배우겠습니다. За одоо болохоор үндсэн үгэн дээр төвлөрөөд энэгүй уйман өвчнөөс дамжуулаад сургамж сүнслэг сургамжийг авцгаая. 자, 11절을 보시죠. За 12절을 보시죠. 12-ыг харъя. 읽어주세요. Уншиж өгье. Түүнийг нэгэн гацаанд хурж ирэх үед зайдуу зогсож байсан уйман өвчтэй 10 хүн түүнтэй уулзлаа. 자, 여기 문둥병자 10사람, 그러니까 10명이라는 그 의미에 대해서 좀 생각하겠습니다. 먼저. За 10 өвчтөн буюу уйман өвчтэй 10 хүний талаар бодож үзье. 자, 성경에서 10이라는 숫자는 완전 숫자고 모든 사람을 의미하는 겁니다. За Библиэлд гарч байгаа 10 гэдэг тоо маань өөрөө төгс тоо бөгөөд бүх хүмүүсийг илэрхийлж байгаа тоо байна. 그래서 여기 실제로 문둥병에 걸려서 고통 중에 있던 이 10사람은 영적으로 하나님 앞에 모든 사람이 영적인 문둥병자, 즉 죄인인 것을 지금 설명하고 있습니다. Тэгээд боддоор энэ уйман өвчин туссан байсан 10 хүн болвол бүгдээрээ бурхны өмнө гим нүгэл гэдэг одоо төлөөс өвчин туссан бүх ертөнцийн хүмүүсийг илэрхийлж байгаа юм. 로마서 5장 12절에요. За Ром 5 дугаар бүлгийн 12 дугаар эшлэлээр 한 사람의 범죄함으로 세상에 죄가 들어왔다고 돼 있고 нэг хүний нүглээр ертөнцид нүгэл нь орж ирсэн гэж 죄 байна. 때문에 이제 사망에 이르게 됐고 нүглээр үхэл нь орж ирсэн гэж байгаа. 모든 사람이 죄를 범했음에 모든 사람에게 사망에 이르느니라 이 말씀 있잖아요. Тэгээд бүгд нүгэл үйлсэн тул бүх хүнд үхэл ирэх болсон гэдэг утгатай үг байгаа. 거기 이 세상에 죄 문제를 만든 사람 한 사람이 바로 아담을 설명하지 않습니까? Тэгэхээр энэ ертөнцид гмийн асуудлыг оруулж ирсэн нэг хүн гэж байгаа нь Адамыг хэлж байгаа. 그래서 우리를 포함해서 세상 모든 사람은 아담 안에서 날 때부터 죄씨가 심겨진 죄인으로 태어났잖아요. Тэгэхээр биднийг оролцуулаад энэ ертөнцийн төрсэн бүх хүн Адамаас эхлээд гмийн үртэй гэмтэн болж төрсэн. 그리고 삶을 살면서 이제 죄를 짓고 죄 속에 살다가 За энэ амьдралдаа хүн болж төрөөд гим нүглийг хийгээд гим нүгэл дотор амьдарч байгаад 영원한 멸망으로 가고 있었던 그런 비참한 운명에 있는 것이 바로 모든 세상 사람들 죄인을 말하는 겁니다. эцэстээ мөнхийн сүрэл рүү орох хувь тавилантай ийм өрөвдөлтөй хувь тавилантай байсан хүмүүс бол бүх хүмүүс юм аа. 그래서 하나님은 디모데전서 2장 4절에 말씀하시기를 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 알게 이르기를 원하시니라 이렇게 말씀하시는 거예요. Тэгэхээр бурхан өөрөө 1-р Тимот 2:4 дээр бүх хүн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэг гэж өөрийнхөө хүслийг хэлсэн байдаг. 예수님께서 이 세상 사람들을 어떻게 비유할 수 있을까 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. Харин Есүс эзэн болохоор энэ ертөнцийн хүмүүсийг яаж төлөвлөж хэлэх вэ гэж тооцоолоод ингэж хэлсэн байна. 즉
감각이 없는 시대다 이렇게 말씀하셨어요. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний энэ үеийг мэдрэмжгүй болсон 네. үе гэж. 여기 본문을 실로 За 잡으시고요. энэ үндсэн ишлэлээ тогтоогоод 마태 아론이. Матай 11 урагш нэргүүлээд 자, 마태 아론이긴 아론조로가가스 아론덜더. 마태 아론이긴 아론조로가가스 아론덜더. 읽어주세요. за уншиж өгье. Харин энэ үеийнхнийг би юутай зөвлөх вэ? Энэ нь гудамж зээл дээр суугаад нэг нэгнээ дуудан бид та нарт зориулж дэмбэтгэж та нар бүжгэлсэнгүй. Бид гашуулын дуу дуусгад та нар уйлсангүй гэх хүүхдүүдтэй адил юм аа. 자, 이 세상 사람들을 어떻게 비유할까? За энэ ертөнцийн хүмүүсийг юутай зөөрлөх вэ? 아이들이 이제 놀이를 하고 있는 거예요. За хүүхдүүд тоглож байсан байна. 자, 내가 이제 피리 부를 테니까 너희는 이제 그 춤을 추는 사람 역할 해. За би одоо зэмт үлээх учраас та нар бүжиглээрэй. 근데 피를 아무리 불어도 그냥 말똥하게 가만히 있는 거예요. Тэгсэн чинь нэг найз нь яаж ч одоо зэмбэтсэн зүгээр нөгөө дүүл нь байгаад байна. 재미없다. 우리 장례식 그 놀이 하자. Сонирхолгүй юм байна. За дүүл хийдүүлээ оршуулгын яслал гэдэг тоглоом тоглоо. 자, 네가 죽었어. За чи өгсөн шүү. 자, 우리는 이제 슬퍼하는 거야. Одоо бид нар гуниглнаа. 슬퍼하지도 않고 가슴을 치지도 않는 거예요. Гуниглахчгүй, цээжээ дэглэхчгүй байна. 그러니까 즐거워도 반응도 없고 Тэгэхээр баяр хөөртэй байсан. Чи хариу 슬퍼도 үйлдэл 슬퍼하지도 않고 гунигтай үйлдэл болоод ахтаж гуниглахгүй. 꼭 이 세상 사람들이 꼭 이와 같다. Яг л энэ ертөнцийн хүмүүс үүнтэй адил байна. 지금 우리가 살고 있는 시대 사람들을요. 세 가지가 없는 시대에 이렇게도 얘기를 합니다. За одоо бидний үед амьдарч байгаа хүмүүсийг энэ гурван зүйлгүй хүмүүс гэж ярьдаг. 무관심의 시대. Нэгдүгээрт анхааралгүй ертөнц. 그리고 무반응, 반응이 없는 시대. За хариу үйлдэл үзүүлдэггүй болсон үе. 그리고 감동이 없는 시대. За гуравт нь сэтгэл хөдлөлгүй болсон үе. 육신적이고 세상적인 것을 말하는 게 아니에요. Зүгээр нь мах бодын ертөнцийн зүйлийг яриад байгаа биш. 영적으로 자기 영혼에 대해서 관심이 없어. Сүнслэг талаасаа өөр хүн сүнсэнд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. 그리고 세상에 무서운 일이 벌어지고 있잖아요. ертөнцид амар зүйлсүүд болж байна. 예수님이 세상에 다시 오실 때 나타날 징조들이 정말 여기저기서 나타나잖아요. Есүс эзэн ертөнцид дахин ирэхэд гарах шинж тэмдгүүд энд тэнд гарагсаар байна. 예, 그런 징조를 보고도 반응이 없어요. Тийм шинж тэмдгүүдийг харсаар байж хариу үйлдэл гарахгүй. 그리고 사람이 한 치 앞도 모르는데 주변에서 가까운 사람들, 아는 사람들이 그냥 돌아가시는 모습을 보고도 사실은 반응이 없어요. Тэр хүн нэг секундын дараа юу болохыг мэддэггүй. Эргэн тойронд нь хамаатан цаад нь өөд болоод ахт чинь тэр нь ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй болсон. 그리고 하나님 말씀을 들어도 Тэгээд бурхны үгийг сонссон ч 예수님의 그 처절하신 그 사람을 향한 그 사랑의 말씀을 들어도 감동이 없어요. Есүс эзний үнэхээр цээжээ илсэн байж хэлж байгаа энэ хүн лүү хандсан хайрын үгийг сонссон байж сэтгэл хөдлөл байхгүй. 그래서 영적인 문둥병 걸린 시대다 이렇게 말을 비유할 수 있는 거예요. Сүнсний уйман өвчин туссан үе гэж ингэж хэлж болох юм байна. 그래서 여기 오늘 본문에서 문둥병자 10사람은 하나님 앞에 지금 죄 가운데 살다 멸망으로 가는 세상의 모든 사람을 지금 설명한다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа 10 уйман өвчтэй хүнийг бурхны өмнө гимнүгэл гэдэг өвчтөйг тусаад сүрэл рүүгээ явж байгаа бүх ертөнцийн хүмүүс юм а гэж ойлгож байна. 다시 누가복음 17장 본문 За 가보시죠. дахиад Луг 17 дээр авчи. 예. 자, 이 문둥병자 10사람이 예수님께서 저 멀리서 오시는 것을 바라봤잖아요. За энэ 10 одоо уйман өвчтэй хүн Есүс эзэн өөртөөх нь гацаа руу холоос ирээд явж байгааг харсан байна. 그리고 그들이 가만히 있지 않았죠. За ингээд зүгээр суугаагүй эдгээр. 아론고로대. 13 읽어주세요. дээр уншиж өгье. Тэд дуугаа өндөрсгөн Есүс эзэнтэй бидний өршөөгөөч гэв. 예. 그들이 소리쳐서 예수님께 부르짖습니다. Тэр дуугаа өндөрсгөн чанга хашгирсан байна. 예수님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Есүс эзэнтэй бидний өршөөгөөч. 얼마나 간절히 예수님께 부르짖었던지 Тэр ямар их чин сэтгэлээсээ Есүс рүү хашгирсан гэхээр 정말 예수님께서 그 10사람을 불쌍히 여기신 거예요. Есүс эзэн шууд хараад тэр 10 хүнийг өрөвдөж хайрласан байна. 자, 성경에도요. За Библиэлд 정말 예수님께 나와서 간절히 예수님께 자비를 구하는 그런 사건들 있죠. Есүс эзэн дээр өөрөө ирээд үнээр инрэл хайрыг гуйж байгаа үйл явдлууд гардаг. 누가복음 18장에 보면은요. 바리새인과 그리고 정말 세리가
하나님 전에 와서 기도하는 그런 모습이 나와요. За Луг 11-р бүлгээр харах юм бол фарисей хүн болоод нэг нь татвар хураагч хоёр бурхны өргөд ирээд залбирч байгаа тухай хардаг. 바리새인은 자기는 아주 신앙생활을 잘하고 있다고 착각하면서 굉장히 아주 교만한 모습으로 이제 기도를 하죠. За фарисей хүн бол өөрөө итгэлээрээ маш мундаг амьдарч байгаа гэдээ нэлээд бардам байдалтайгаар залбирдаг. 근데 그 세리는요. Харин татвар хураагч. 우리 18장 찾아봅시다. За Луг 18-аас харъя. 18장 13절. 13 байна. Шууд хажууд. 아론의 아론고로 읽어주세요. За харин татвар хураагч нь зайдуу зогсоод тэнгэр ууд гарч зүрхлэлгүй. Харин цээжээ дэлсэн байж бурхан минь нүгэлт намайг өршөөгөөч гэв. 예, 세리는 하늘을 우러보지도 못하고 Татвар хураагч тэнгэр өөдөөч гарч чадахгүй. 뭐 가슴을 쳤다 그랬잖아요. цээжээ дэлсэн гэж байна. 이것이 얼마나 하나님 앞에 자기 죄를 깨닫고 정말 회개하는 모습인 거예요. Энэ бурхны өмнө өөрийнхөө гим нүглийг ямар их ухаараад гимшиж буйд өдөрөх вэ? 그러면서 하나님 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. Тэгээд бурхан минь нүгэлт намайг өршөөгөөч. 저는 죄인입니다. Би бол нүгэлтэн. 이 사람은요 자기 죄를 확실히 깨닫고 하나님 살아계시며 죄인은 심판받아 지옥에 간다는 것을 확실히 알고 있는 거예요. Энэ хүн бол өөрийнхөө гим нүглийг баттай ухаарсан хүн мөн бурхан өөрөө амьд оршдог бөгөөд гимтэн шүүлж там руу унагдаг гэдгийг баттай мэдэж байсан байна. 진심으로 회개하고 Чин сэтгэлээсээ залбирч 간절히 지옥에 가지 않도록 구원을 구할 때 예수님은 자비를 베풀어 주셨어요. чин сэтгэлээсээ гимшиж чин сэтгэлээсээ энэ нүглээсээ аврагдаад там руу деваачин руу явахыг хүсээд гуйжих үед Есүс эзэн аварч өгч. 예수님 십자가에 못 박히실 때 양편에 그 죄수들 2명 같이 못 박혔잖아요. За Есүсээс дагалмай цовдлогдох үед хоёр талд нь хоёр алуурчин хамтдаа цовдлогдсон. 그 한편 강도가 진심으로 회개하잖아요. Нэг алуурчин нь болохоор чин сэтгэлээсээ гимшиж. 그리고 자기는 지금 죽으면 지옥에 떨어진다는 것을 알고 두려워하잖아요. Тэгээд өөрөө одоо ингээд үхээ там руу унана гэдгээс айж имэлсэн байгаа. 그리고 예수님께 간절히 자비를 구하잖아요. Тэгээд Есүсээс чин сэтгэлээсээ өршөөлөв. 예수님 당신의 나라에 임하실 때 나를 좀 생각해 주십시오. Есүсээ өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо та намайг санаач. 예수님 제 영혼을 지옥까지 함께 좀 불쌍히 여겨 주십시오. Есүс эзэн миний сүнсийг там руу явахгүй байхаар өрөвдөж. 그때 예수님께서 네가 오늘 나와 함께 다문에 있으리라. Харин яг тэр үед 예. Есүс эзэн чи өнөөдөр надтай хамт деваачин байх болно. 자, 하나님은 За бурхан бол 정말 간절히 회개하는 마음으로 또 구원받기 원하는 마음으로 나오는 그 영혼들에게 정말 불쌍히 여기셔요. 그리고 자비를 베푸신다는 걸 알아야 됩니다. үнэхээр чин сэтгэлээсээ гимшиж байгаа, мөн үнэхээр чин сэтгэлээсээ нүглээ уушлахыг хүсэж байгаа хүнийг хайдаг олоод тэр хүн дээр ирж авралын нэгүрл өршөөлө буулгадгаа гэсэн. 이 10사람도 정말 예수님께 그렇게 간절히 부르짖은 거예요. Энэ 10 хүн үнэхээр Есүс эзнээс тэгж их хашгирч гуйсан. 그리고 예수님은 그 10 문둥병자에게 자비를 베푸셨어요. Тэгээд Есүс эзэн энэ 10 уйман өвчтөнд бүгдэнд нь нэгүслээ хайрлсан байна. 자, 본문 가보십시오. Үсэн ишлэлээс 아론덜덕인 아론두루 17-14 байна. 읽어주셔요. Уншиж өгье. Есүс тэднийг харуутаа яв өөрсдийгөө дахилч нарт үзүүл гэж тэд явах зуураа зөвлөсөн байлаа. 자, 여기 보세요. Эндээс харъя. 예수님께서 그 10 문둥병자들에게 너희들 가서 제사장에게 너희 몸을 보이라 그랬잖아요. Есүс эзэн тэр 10 өвчтөнг харангуутаа явж өөрсдийгөө дахилч нарт үзүүл гэж хэлж байгаа. 그런데 그들이 제사장을 만나러 가는 길에 그 몸이 다 그 문둥병이 다 깨끗게 나은 겁니다. Харин эднэр болохоор уйман дахилчид очиод биеэ үзүүлээд явж байх замдаа өвшин идэгсэн байна. 자, 여러분 보십시오. За харцгаая. 구약 성경에 레위기 13장이나 신명기 성경에 보면 이 문둥병에 걸린 전염병이나 피부병에 걸린 이 사람들은 제사장에게 나아가서 그 병에 대해서 진단을 받고 제사장들이 하라고 하는 대로 순종해야 되는 그런 율법을 주셨습니다. За Леви 13 дугаар бүлэг болон Дэд хууль намын дээрээс харах юм бол энэ үед одоо уйман өвчин туссан хүнийг дахилчид очиод биеэ үзүүлдэг байсан тэгж одоо үйлчлүүлдэг байсан тухай хууль бүр өгсөн байгаа. 자, 아까 문둥병은 성경에서 문둥병은 죄를 지금 비유한다고 말씀드렸잖아요. За Библиэр уйман өвчнийг хэлсэн нь өөрөө цаад утгатай гим нүгэл гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн. 자, 예수님께서도 제사장에게 가서 제사장이 부정하다 또는 정하다 그 판단을 받아야만이 그 마을로 들어올 수도 있고 아니면 쫓겨난다라는
그게 제사장 권한인 것을 예수님은 알고 있어요. Тэгэхээр Есүс эзэмсэндээ өөрөө энэ уйман өвчтөн хүн тахилчдаар очиод зөөр байна, бохир байна гэдгийг одоо шүүлгээд тэрхүү хотод орох уу эсвэл дахиад хотын гадна амьдрах уу гэдгийг шийдэгддэг байсныг Есүс эзэн мэдэж байсан байна. 자, 우리 여기 잡으시고 레위 아론고로 찾아보겠습니다. За энийг тогтоогоод Леви 13-аас харилцгаая. 네. 여러분의 이해를 돕기 위해서 За та бүхэнд ойлгомжтой байхын тулд 이 관련 성경을 찾아보는 게 도움이 되겠습니다. холбоотой Библиэс авч харах нь илүү тустай юм аа. 레위 아론고로인 Леви 13-ын 니기스고로 1-3 읽어주시죠. уншиж өгье. Мосе Аарон нарт эзэн айлдахдаа хүний биеийн арьсан дээр гөвдрүү эсвэл яр эсвэл тод өнгөтэй толбог гарч энэ нь биеийнх нь арьсан дээр арьсны халдварт өвчин болвол түүнийг тахилч Ааронд эсвэл түүний тахилч хүүгүүдийн нэгэнд аваачна. Биеийнх нь арьсан дээрх шарахыг тахилч үзэж тэрв шарахтай газар дээрх ус цайж шарах биеийнх нь арьснаас гүн харагдах аваас энэ нь арьсны халдварт өвчнийг тэмдэг юм аа. дахиж түүнийг үзээд түүнийг бодорсон гэж тогтооно. 자, 보세요. 주목해 보세요. За харцгаая. 예. 자, 문둥병은 사실 육신의 질병입니다. За энэ уйман өвчин бол үнэндээ мах бодийн нэг өвчин. 그러면은 병이 있으면은 의사한테 가야 되잖아요. За хэрвээ хүн өвчин туссан бол шууд эмчид хандах хэрэгтэй тийм ээ. 이스라엘 백성들 중에서도 병을 다스리는 의사는 있었단 말이에요. Израилийн ард түмэн дунд ч гэсэндээ мэдээж өвчин эдгээдэг эмч хүн байсан. 그런데 이 문둥병 걸린 자는 제사장한테 가서 진단을 받고 제사장이 판단한 대로 그대로 순종하라 그러잖아요. харин энэ уйман өвчин туссан хүн бол тахилч дээр очиод шинжилгээнд хамрагдаад тахилчийн одоо жорийн дагуу дуулууртай бай гэсэн. 그러니까 성경은 문둥병을 단순히 육신의 질병으로 말씀하시는 게 아니라 바로 죄를 지금 상징하고 있음을 이미 말씀을 통해서 교훈하고 있는 겁니다. Тэр аль хэзээний үгээр дамжуулаад Библи маань өөрөө сургамжилж байгаа агуул юу вэ гэхээр энэ уйман өвчин гэдэг бол зүгээр нэг мах бодийн өвчин бөгөөд эмчид очиод эмчилүүлээд болчдөг биш. Энэ чинь гэм нүгэл гэдэг цаана асуудал яваад байгаа илэрхийлж харж болно. 그러니까 예수님께서도 그 간절히 부르짖는 10명의 문둥병자들에게 제사장에 가서 너희 몸을 보이라 이렇게 말씀하신 거예요. Тийм ч учраас Есүс эзэн чин зүрхнээсээ гойж одоо хандаж байгаа өөрт манд байгаа энэ айман өвчтөнд дахилчид очиж биеэ үзүүлээ гэж хэлсэн байна. 근데 이 10 문둥병자들이 그 예수님의 말씀에 즉시 순종했다라는 것을 보십시오. За мөн энэ 10 уйман өвчтөн Есүс эзний айлцсан үгэнд шууд дуулууртай байсныг бас харцгаая. 예수님, 우린 지금 문둥병이 걸려 있습니다. 이 상태로 제사장에 가면 사실 우리는 다시 쫓겨납니다. Есүс эзэн бид одоо уйман өвчтэй. Бид ийм байдалтайгаар дахилчид очих юм бол түүнээс хөөгдөд гарнаа. 우리를 먼저 이 문둥병을 깨끗게 고쳐 주십시오. Эхлээд бидний энэ өвчтнийг цэвэрхэн болгож эдгээгээд өгөөч. 그러면 율법에 있는 대로 예수님 말씀처럼 제사장한테 가서 우리가 나았다라는 것을 보여주겠습니다. Тэгвэл хууль гарсны дагуу Есүс эзэн таны үгийн дагуу бид дахилчид очиод эдгэрснээ харуулнаа. 이렇게 썩 문드러져 있는 이 문둥병 가지고 가봐야 우리는 쫓겨납니다. Ийм биеийнхээ байдалтай ийм өвчтөөгөө дахилчдаар очих юм бол бид нар өмнөөс нь хөөгдөд гарнаа. 이렇게 반론을 얘기하는 문둥병자 한 명도 없었어요. Ингэж өөдөөс нь одоо бодлоо хийлж байгаа уйман өвчтөй хүн нэг ч байгаагүй юм даа. 가서 보여줘라 제사장들에게. Очиод дахилчид үзүүл. 예, 그러면은 주님이 저렇게 말씀하시는 것은 분명히 뜻이 있다라고 그들은 믿고 그 상태 병이 있는 그 상태로 제사장을 찾아가고 있는 길이었습니다. Тэгэхээр эзэн өөрөө ингэж айлдаж байгаа учраас та нар гарцаагүй ямар нэгэн утгатай юм байна гэдгийг мэдээд юу шууд үүнд нь дуулууртайгаар дахилчид очиод үзүүлэхэд явсан байна. 예, 그리고 가는 길에 다 10사람이 다 나와버린 거예요. Тэгээд явж байх замдаа аруула идэгсэн байна. 정말 주님의 말씀에 의문을 얘기하지 않고 즉시 순종하는 이 10사람의 믿음 여기까지는 참 좋지 않습니까? Үнэхээр эзний айлсан үгэнд эргэлзээ тэнгэлзээгээ хийлж одоо зүрж асуугaalгүйгээр шууд дуулууртайгаар дахилчид очиж байсан энэ 10 хүний итгэл үнэхээр сайн байна энэ хүртэл. 예. 정말 여기까지는 믿음이 좋은 것 같잖아요. За яг энэ үеийг хүртэл итгэл нь үнэхээр сайн юм шиг байна. 그리고 다 순종하는 것 같잖아요. За тэгээд яг дуулууртай байгаа юм шиг харагдаж байна. 자, 여기 보십시오. За эндээс харъя. 그런데 이제 그 병이 다 나은 다음에 이제 이후에가 사실 우리에게 교훈해 주는 겁니다. 중요합니다. За гэхдээ биднэрт илүү том сургамж өгж байгаа нь юу вэ гэхээр энэ өвчнөө эдгэрсний дараа юу болсон бэ гэдэг нь. 자, 다시 본문 누가복음 17장을 За 보십시오. дахиад Лук 17-гийн хойшлуулаар очие. 자,
방금 우리가 14절을 배웠습니다. За сая 14-ийг судлаа. 예, 가다가 저희 몸 제사장에게 몸을 보이러 가다가 저희가 다 깨끗함을 받았다 그랬습니다. За тэгээд дахиж руу явж байх зураг цэвэрлсэн байлаа гэж байгаа. 그리고 15절을 보십시오. За 15-ыг харъя. 읽어 주십시오. Өнөө уншиж өгье. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг үзээд буцан ирж чанга дуугаар бурхныг алдаршуулан. 자, 그 중에 하나가 주님께 어떻게 했습니까? Тэдний дундаас нэг нь яасан бэ? 돌아왔어요. Эзэн рүү эргэж ирээд 그리고 정말 하나님께 영광을 돌리죠. үнэхээр чанга дуугаар бурхныг алдаршуулж. 16절에 보세요. 16 харъя. Есүсийг хүлдэн нүрээрээ унаж түүнд талархал өргөв. Тэр самар хүн байжээ. 예, 정말 예수님 앞에 무릎을 꿇고 Үнэхээр Есүсийн өмнө өвдөг сөвдөөд 주님 정말 감사합니다. эзэн минь үнэхээр баярлалаа. 정말 고맙습니다. үнэхээр талархаж 예. байна. 자, 10명이 다 병이 나아졌는데 Уул нь 10-уулаа эдгээгдсэн 9사람은 돌아오지 않았어요. 9 хүн нь эргэж ирээгүй. 그들은 어디로 갔을까요? Тэд хаашаа явсан болоо? 아까 말씀드린 것처럼 문둥병자들은 가족과도 또는 친척들, 친구들과도 함께 살 수 없었잖아요. Тэгэхээр одоо юм өвчтөй болсон бол нэгэнтэл гэр бүл найз нөхөд хамаатантайгаа хамт амьдрах боломжгүй болж байгаа. 그리고 마을이나 허트, 도시에도 갈 수 없었어요. Тухайн хот тосгондоо очих боломжгүй байсан. 예, 그렇게 이제 비참하게 불쌍하게 그렇게 살고 있었잖아요. Тийм өрөвдөлтөй ганцаардмал байдалтай амьдарч байсан. 근데 이제 병이 예수님의 은혜로 병이 나았어요. За гэтэл Есүсийн нэгүслэр ерөөсөө өвчин нэг дор 그 9사람은 어디로 갔을까요? тэгвэл тэр эдгээгдсэн 9 хүн хаашаа явсан болоо? 예, 가족에게 갈 수도 있겠죠. Гэр бүл рүүгээ явсан байж таа. 정말 세상에서 하고 싶은 일이 그렇게 많았을 거 아니에요. ертөнцид хийхийг хүсээд байдсан зүйл тийм их байсан баг. 그런데 이 문둥병 때문에 할 수도 없었어요. Харин энэ уйман өвчнөөсөө болоод хийж чадахгүй байсан. 그들은 병에 나왔기 때문에 Өвчнөө идэгсэн юм чинь. 그렇게 하고 싶고 만나고 싶었던 사람들을 찾아갔을 것입니다. Тэгэж их уулзах хүсдээсэн хийхийг хүсдээсэн зүйлүүдээ очиод хийгээд уулзсан байна. 그런데 이 이스라엘 사람 중에서도 이제 사마리아인은 이방인 취급을 받았거든요. За Израильчууд дунд энэ Самар хүн болвол харь үндэстэн гэж гадуурхагддаг байсан. 네, 유대인들에게도 사실은 사람 취급을 못 받았던 사람이 사마리아인들이었습니다. Юудэйчүүдэд хүртэл одоо хүний дайтай хүнлэгддэггүй байсан хүн бол Самар хүн байгаа. 이 한 사람이 돌아왔습니다. Энэ хүн эргэж ирсэн. 그리고 예수님께 무릎을 꿇고 Тэгээд Есүсийн өмнө өвдөг сүдөө 정말 감사합니다. үнэхээр талархаж байна. 고맙습니다, 주님. баярлалаа эзэн минь. 자, 이건 뭘 말할까요? За энэ юу илэрхийлж байна вэ? 네. 예수님께서는 Есүс эзэн 세상 죄를 지러 오셨어요. ертөнцийн нүглийг үрхээр ирсэн. 요한복음 1장 29절 말씀 우리가 잘 알잖아요. Яохан 1:29-р эшлэг бүгд бидний 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. харагтун ертөнцийн нүглийг үргэж бурхны хураг. 예, 세상에 있는 모든 영혼들을 구원하러 오셨고 ертөнцид байгаа бүх хүний сүнсийг аврахаар ирсэн. 믿든지 아니 믿든지 모든 사람들의 죄를 예수님은 대신 짊어지시고 십자가에 오르셔서 다 이루었다 선언하셨잖아요. Итгэсэн ч бай, үл итгэсэн ч бай. Есүс эзэн ертөнцийн хүмүүсийн бүх нүглийг өөртөө үүрээд загалмай дээр бүх хүсийг нь төлөөд бүгд гүйцэлтлээ гэж ертөнцид тунхагласан. 또 죄성이 그대로 있기 때문에 За мөн бидэнд гэмт чанар маань тэр чигээрээ байгаа учраас 우리가 앞으로 남은 인생을 살아가면서도 또 죄문죄가 생길 걸 아시기 때문에 과거죄, 현재죄, 미래죄 구분하시지 아니고 영원한 속죄를 이뤄 놓으셨잖아요. хүн гэдэг орчигч нь цаашдаа үхэн мөхтлөө гэм нүгэл хийх болно гэдгийг мэдэж байсан учраас бидний өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх нүглийг мөнхийн залилтаар уучлсан. 10사람은 세상에 있는 모든 사람을 설명한다고 했어요. Энэ 10 хүн гэж байгаа нь энэ ертөнцийн бүх хүмүүсийг илэрхийлж байгаа гэсэн. 그리고 문둥병은 죄를 지금 상징한다고 그랬어요. За энэ уйман өвчин гэдэг нь гэм нүглийг илэрхийлж байгаа гэсэн. 10명의 문둥병자의 병을 다 고쳐줬다라는 것은 세상에 있는 모든 죄인들을 예수님께서 다 죄를 해결해 주셨다. 구원하셨다라는 것을 지금 말씀하는 거예요. Энэ 10 уйман өвчтөй хүний 10-нгийнх нь өвчнийг эдгээсэн гэдэг нь Есүс эзэн энэ ертөнцийн бүх хүмүүсийн нүглийг буюу уйман өвчин болох тэр гэм нүглийг нь бүгдийг нь эдгэж уучлсан юм а гэдгийг илэрхийлж байгаа юм. 예. 그런데 너무 슬픈 일이 있잖아요. Гэхдээ дэндүү гонигтай үйл явдал болсон байна. 예수님은 죄 때문에 한 사람도 지옥 가지 않도록 모든 사람, 모든 죄를 완벽하게 예수님 피와 생명으로 다
계속 하셨는데 Есүс эзэн гим нүглээсээ болоод нэг ч хүн там руу явахгүй байхаараа бүх ертөнцийн бүх гим нүглийг бүгдийг нь золилтоор уучлсан. 이 주님의 은혜를 참으로 깨달아서 즉 구원을 받아서 천국에 가는 영혼은 예수님은 적다고 말씀하신 거예요. Харин энэ эзний нэгүсэл хайрыг ухаарад авралыг аваад деважинд очих сүнс Есүс эзэн цөөхөн гэж хэлсэн байна. 예, 예수님도 말씀하셨잖아요. Есүс эзэн хүртэл өөрөө хэлсэн. 예, 10사람이 다 깨끗함을 받지 않았느냐. Аруула зөвшөөрлөгдөөгүй биш гэж юу? 그런데 그 9은 어디 갔느냐. Гэтэл 9 нь хайцсан бэ. 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 올리려고 돌아온 자가 없느냐. Энэ харь хүнээс өөр хинч бурхан далдрыг өргөхөөр буцаж ирсэнгүй гэж юу? 17절 18절요. 17 18 읽어주세요. уншиж өгье. Есүс 10 хүн эдгэлсэн биш үү? Харин бусад 9 нь хаана байна? Энэ харь хүнээс өөр хинч бурханд алдрыг нь өргөхөөр буцаж ирсэнгүй гэж юу? 예. 이것이요. 진짜 구원받은 영혼을 지금 설명해 주는 거예요. За энэ үг маань өөрөө жинхэнэ аврагдсан хүний сүнсийг тайлбарлаж өгдөг. 아로넴데르, 18 дээр 아로유스데르. 19 дээр 자, 그 돌아온 한 사람에게 하신 말씀이에요. тэр буцаж ирсэн нэг хүнд хандаж хэлсэн үг байгаа. 읽어주세요. Тэр түүнд бос замаараа яв. Итгэлчин чамайг эдгэлээ гэв. 예. 자, 일어나 가라. Босоод замаараа яв. 네 믿음이 너를 구원하였느니라. Итгэлчин чамайг эдгэлээ гэсэн. 이 구원이 뭘 말하는 걸까요? Энэ эдгэлт, энэ аврал гэдэг нь юу хэлээд байна вэ? 예, 순순히 아우라를 말하는 Энэ 겁니다. сүнсний авралыг хэлж байгаа юм. 진짜 구원을 받았음을 지금 말씀하시는 Энэ 겁니다. хүн үнэхээр аврагдсан юм а гэдгийг хэлж байгаа юм. 그러면은 이 돌아온 한 사람과 돌아오지 않는 9사람은 과연 무슨 차이가 있을까요? За тэгвэл энэ буцаж ирсэн нэг хүн болоод буцаж ирээгүй 9 хүний хооронд ямар ялгаа байгаа вэ? 똑같이 10사람이 다 문둥병자였습니다. За энэ 10 хүн аруула адилхан уйман өвчтөй байсан. 그것은 10사람 전부 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이었다라는 겁니다. Энэ 10 хүн бүгдээрээ аруула бурхны өмнө там руу явах нүгэлтэн байсан гэсэн. 그런데 9사람은요, Харин 9 хүн нь 병만 나은 거예요. өвчнөн л идгээгдсэн. 즉 육신의 병이 낫는 그 하나님의 놀라운 은혜는 경험한 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол мах бодийнх нь өвчин идгэх тэр бурхны гайхалтай нэгүслийг бол мэдэрсэн хүмүүс. 그런데 예수님 앞에 돌아온 이 한 사람은요, Харин Есүсийн өмнө буцаж ирсэн энэ нэг хүн 문둥병, 육신의 문제만 해결된 것이 아니라 죄병까지 완전히 해결받은 걸 말하는 거예요. уйман өвчин гэх энэ мах бодийнх нь асуудал ганцхан шийдэгдээд зогсоогүй цаашлаад гим нүглийнх нь асуудал тэр гмийн өвчин хүртэл эдгээгдсэн байна. 그래서 영혼 구원을 확실히 받은 영혼은 바로 이 한 사람이었다는 겁니다. Тэгэхээр энэ сүнсний авралыг хүртэл баттай авсан хүн бол энэ нэг хүн байсан гэсэн. 어떤 사람이 예수님께요 질문을 했습니다. За нэг хүн Есүсээр ирээд асуусан байгаа. 구원을 진짜 받는 사람이 적습니까? 이렇게 질문한 거예요. Үнэхээр авралыг авч байгаа хүн цөөхөн байна уу гэж асуусан байна. 그때 예수님께서 자세하게 그냥 작다 이렇게 단답식으로 말씀하신 게 아니라 쭉 이렇게 말씀하신 내용이 있습니다. Гэхдээ Есүс эзэн тухайн асуултанд тийм ээ цөөхөн гээд богинохон хариулцаагүй үнэхээр тайлбарлаж хариулсан байдаг. 이게 우리가 참 이런 말씀을 주목해야 됩니다. Тэр бид нар ийм үгнүүдийг их анхааралтай сонсох 이게 хэрэгтэй. 누가복음에 있는 말씀이에요. Лук номдэр гарч байгаа. 록 아룬고로 앞으로 좀 몇 장 За 가보십시오. хэдэн бүлэг өршөлтөд Лук 13. 록 아룬고로인 허른고로 보세요. За Лук 13:23. 어떤 사람의 질문입니다. Нэг хүний асуулт байгаа. 그리고 예수님께서 24절부터 27절까지 쭉 설명해 주셨습니다. Тэгээд 24-өөс 27 хүртэл Есүс эзний асуултыг нь хариулж байгаа. Уншиж өгье. Хин нэгэн түүнээс эзэн цөөхөн хүн л аврагдах уу гэж асуухад тэр хавчиг хаалгаар орохыг хичээ. Би та нарт хэлье. Орохыг эрэлхийлвч эс чадах нь олон ажээ. Нэгэнтээ өрхийн тэргүүлэгч босож үүдээ төвжвөл та нар гадна зогсоод үүдийг нь тогшин. Эзэн бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд чинь тэр та нарт хариудна. Та нар хаанаас ирснийг би мэдэхгүй гэнэ. Тэгэхдээ та нар бид таны өмнө идэж ууж байсан. Би та манай гудамжинд сургаал зааж байсан шүү дээ гэх болно. Тэр би та нарт хэлье. Та нар хаанаас ирснийг би мэдэхгүй. Ёс бусыг үлдэгч та нар бүгд надаас зайл гэхт. 자, 23절에요. 23 дээр 주여
구원을 얻는 자가 적으니까. Эзэн минь ээ авралыг авч байгаа хүн цөөхөн байна уу? 네. 너무 중요한 질문이잖아요. Маш чухал асуултыг асуусан 예. байна тийм ээ. 예수님 말씀하시잖아요. Харин эзэн хариулж байгаа. 그래, 너무너무 적단다. Тийм ээ. Дэндүү цөөхөн байна. 그렇게 딱 단답식으로 말씀하신 게 아니라 Ингээд богинохоо хариулсан биш. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. Хавчиг хаалгаар орохыг хичээ. 들어가기를 구하여도 들어가지 못하는 자가 많으리라. Орохыг хүсэж байвч орж чадахгүй хүмүүс олон байна. 이 좁은 문은 사실 구원의 문을 말하는 거예요. Энэ хавчиг хаалга гэж байгаа нь авралын хаалгыг хэлж байгаа юм. 사실 우리는 늘 성경을 통해서 너무 구원은 완전한 구원이고 누구든지 구원받을 수 있도록 너무나 쉽고 완벽한 구원이다. 이렇게 배우지 않습니까? Яг үнэндээ бид Библиэсээ сурахдаа аврал бол дэндүү баттай, бүрэн төгс, дэндүү амархан, бүгд аврагдах боломжтой гэж сурдаг. 만약에 구원을 진짜 문으로 말한다면요. 예수님의 사랑은 측량 없는 사랑이라고 했기 때문에요. 끝도 없는 문일 거예요. За яг үнэндээ авралыг хаалгаар төлөөлүүлж хэлэх ёстой гэвэл Есүс эзний хайр өөрөө хязгааргүй хайр учраас энэ авралын хаалга гэсэндээ хязгааргүй уудан байх ёстой. 우리가 보통 가정집에 이렇게 문 보면 뭐 우르궁 뭐 1cm냐 뭐 9cm 낮은 cm냐 뭐 운두로 뭐 허이른 미터냐 능 미터 이르냐 뭐 그런 식이잖아요. За бид нар айлын одоо нэг хаалгыг хэмжихтэй одоо 70 cm 80 cm өргөнтэй өндөр нь нэг 2 м юм уу метр 80-тай гэж хэмждэг. 예, 커봐야 1cm 안에 오르고. За томдоо 90 cm-тэй өргөнтэй байна. 예. 또 요즘에 아파트에 보면 1미터로 30cm, 90cm도 있대요. За сүүлийн үеийн байрнууд болохоор хаалганых нь өргөн метр 20, 30-тай болсон байна. 예수님께서 이 세상에 오셔서 십자가에서 완전히 구원의 문을 열어 놓으셨는데요. 그 문은 측량할 수 없이 큰 문이라고 말할 수 있어요. Тэгэхээр Есүс эзэн ертөнцид ирээд авралын үүд хаалгыг нээсэн тэр хаалганы өргөн нь хязгааргүй өргөн гэж хэлж болно. 그런데 그렇게 측량할 수 없이 크고 활짝 열어놓은 구원의 문이 왜 좁은 문이 됐을까요? Тэгэл тийм өргөн хязгааргүй өргөн уудам тэр авралын хаалга яагаад хавчиг хаалга болчих вэ? 그것은 구원받기가 어려운 게 아니죠. Энэ бол аврагдахад ийм хэцүү байдаг гэсэн үг биш. 먼저 사람이 어리석기 때문에 구원받지 못하는 거예요. Эхлээд хүн бид нар өөрөө мунхагтаас аврагдаж чаддаг. 먼저요. За 예를 들어 봅니다. жишээ авч үзье. 아무리 문이 크고 활짝 열어놨어도 За хичнээн том хаалгыг хичнээн сайхан онгойлгоо тавьсан байсан ч 그 문을 등지고 있는 거예요. 이렇게. тэр хаалганаа нуруугаа харуулаад зогсож байна гэсэн үг. 보로자마로 가는 거예요. Буруу зам руу явж байна гэсэн үг. 예? 예수님이라는 구원의 문으로 들어와야 되는데 반대로 가는 거예요. 이렇게. Есүс эзэн гэдэг тэр авралын хаалга нь орох гээд явж явах хэвээр хүн чинь нөгөө талшаа нь хараад эсрэг тал руу яваад байна гэсэн үг. 돌아서지 않아요. Хизээж эргэж харахгүй. 나는 예수로 야고. Би Есүс рүү явахгүй. 그러면 그 문이 완전히 열려 있고 누구든지 들어올 수 있는 문인데 못 들어가는 거잖아요. Тэр хаалга чинь өөрөө бүрэн нээлттэй хинч орж ирээд аврагдах боломжтой атал өөрөө орохгүй байна. 그래서 로마서 2장에 보면 하나님의 은혜가 자비가 부족해서 구원 못 받는 게 아니라 너희 회개하지 않는 고집 때문에 너희가 망한다 이렇게 말씀하셨잖아요. Ром 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол бурхны нэгүслээс болоод та нар нэгүслийн авралыг авч чадахгүй байгаа нь та нар өөрсдийнхөө гимшдэггүй зүрүү зангаасаа болоод аврагдахгүй байна гэж хэлдэг. 그리고요. 히브리서 3장에는요. Еврей 3 дугаар бүлэг 똑같이 복음을 들었는데 яг адилхан 들었는데 сонссон. 왜 그 복음을 들은 그 믿음으로 구원을 받지 못하냐면은 Ягаад тэр авралын сайн мэдээг сонссон тэр итгэлээр аврагдаж чадахгүй байна вэ? 듣는 사람이 그 복음을 믿음으로 화합하지 않기 때문이다라고 말씀하셨어요. Нөгөө сонсож байгаа хүн чинь тэр авралын үгийг итгэлтэйгээ холбож чадахгүй байна гэж хэлсэн байгаа. 그 하나님 앞에 말씀 앞에 나오는 그 사람의 마음이 잘못됐기 때문에 하나님께서 구원을 깨닫게 안 하신다 그 말입니다. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхны өмнө бурхны үгийг сонсож байгаа хүний зүрх сэтгэл хандлага бодол санаа зөв биш байгаа учраас бурхан тэр үгийг ухааруулж өгдөггүй маа гэсэн утгатай байна. 요래는 보세요. За Еврей номоос харъя. 요래
도로잉 화해를 За дөрвийн 2 байна. 읽어주세요. Уншиж өгье. Учир нь сайн мэдээ бидэнд тунхаглагдсны адил тэдэнд ч бас тунхаглагдсан. Гэтэл тэдний сонссон үг нь тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл сонсогчдын дотор үг нь итгэлээр холбогдоогүй ажээ. 예, 하나님 말씀, 특히 복음을 듣는 사람 마음이 잘못했기 때문에 결국은 구원이 안 되는 거예요. Бурхны үг болох сайн мэдээний үгийг сонсож байгаа хүний сэтгэлийнх нь хандлага буруу байгаад байгаа учраас аврагддаггүй байна. 그래서 그 구원의 문이 좁아지기 시작하는 거예요. Тийм учраас тэр авралын хаалга давчиг болж 그리고 байна. 고집 부리는 거예요. За тэгээд хүн өөрөө зөрүүдэлдэг. 예, 하나님 말씀을 대적하는 거예요. Бурхны үгийг эсэргүүцдэг. 그리고 세상에 수많은 잡다한 마귀가 만들어낸 거짓된 교훈이나 가르침을 더 붙잡는 거예요. Тэгээд энэ ертөнцид сатаны бий болгосон янз бүрийн худал хуурмаг муухай зүйлсүүдээс зураад байна. 예, 그래도 우리는 몽골의 전통이 있어. Монгол улсын ёс заншил гэж бий. 아버지 조상 때부터 내려온 그 믿음을 어떻게 저버려? Эцэг их өвгдөөсөө уламжилж ирсэн итгэл үнэмшлээ бид яаж хийх юм бэ? 아주 확실히 하나님 말씀이 믿어지지 않은 거죠. Яг үнэндээ баттай Бурхны үгэнд итгэдэггүй байна. 예, 그러니까 점점 구원의 문이 좁아지기 시작하는 거예요. Тийм учраас багаар энэ авралын үүд хаалга хавчиг болж эхэлж байна. 그러니까 하나님께서 구원의 문을 좁게 만들어 놓은 게 Тийм 아니고 учраас Бурхан өөрөө энэ авралын хаалгыг хавчиг болгоцсон биш. 사람이 스스로 어리석기 때문에 Хүн өөрөө муухай учраас 그리고 마귀의 어떤 장난에 속기 때문에 сатаны дог дохонд хуурддаг учраас 세상의 거짓된 교훈과 가르침을 쫓아가기 때문에 ертөнцийн хоосон хуурамч сургаалуудыг хөөдөг учраас 예, 그렇기 때문에 그 구원의 문이 좁은 문이 돼가고 있는 тийм 겁니다. учраас энэ авралын хаалга маань хавчиг хаалга болоод байна. 아까 우리는 주님 앞에 먹고 마셨습니다. За сая болохоор би эзэн таны өмнө идэж уурсан шүү дээ. 예, 주님 저희를 아시지 Эзэн 않습니까? та биднийг таньдаг үстэй. 저희 주님의 제자였습니다. Эзэн бид таны шав байсан. 근데 예수님 뭐라고 말씀하셨나요? Гэтэл эзэн Есүс юу гэж хэлж байна? 나는 너희를 모른다. Би та нарыг танихгүй. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. Хууль бусдыг үйлдэгч та нар надаас зайл. 자, 이것이 뭘 말합니까? Энэ юу хэлээд байна вэ? 확실히 구원받지 않고 Баттай авралыг аваагүй байж. 확실히 예수님의 은혜로 죄 사함을 깨닫지 않고 Баттай Есүсийн нэгүслээ нүглээ ухааруулаа бимжлээ ухаараагүй. 교회 생활, 종교 생활을 한 거예요. Чуулган дээр ч очоод шашинлаг амьдралаар амьдэрсэн байна. 그것은 진짜 마귀한테 속고 자기 자신도 속은 거예요. Энэ нь сатаанд хууртаж байна, өөртөө ч хууртаж байгаа юм. 예수님 앞에 섰을 때요. Эзэн Есүсийн өмнө зогсох үед 예수님은 모른다고 하시는 거예요. эзэн Есүс мэдэхгүй гэж хэлэх бол 결국은 멸망으로 가는 겁니다. эцсийн сүрэл рүү унах бол 주여 구원을 얻는 자가 적으니까 эзэн минь ээ авралыг аврагсад цөөхөн байна уу? 결론적으로 너무너무 적다라는 거예요. Тэр дүгнэлтийн хэлэх юм бол дэндүү цөөхөн байна. 형제 자매님들, Ахан дүүс нар минь 우리 형제 자매님들 구원 받으셨습니까? манай ахан дүүс аврагдсан уу? 확실히 받으셨습니까? Баттай аврагдсан уу? 그것이 얼마나 큰 하나님의 은혜인지를 기억하셔야 됩니다. Энэ чинь Бурхны ямар агуу нэгүсэл вэ гэдгийг санаж байх хэрэгтэй. 그 적은 무리 가운데 내가 우리 형제자매들이 있다라는 거 정말 큰 축복입니다. Тэгэхээр энэ цөөхөн сүрэл дотор би ахан дүүс та нар маань байна гэдэг бол үнэхээр агуу өрөөл юм шүү. 우리가 지혜로서입니까? Бид ухаантайтай юм болов уу? 우리가 잘나서입니까? Бид мундахтай юм болов уу? 네. 하나님의 은혜가 차고 넘친 것입니다. Бурхны нэгүсэл хальж бэлгсэн учраас юм аа. 그래서 더욱더 감사해야 되고 Тийм ч учраас бүр илүү их талархах хэрэгтэй. 우리가 얻은 이 구원이 얼마나 값지고 소중하신 것인지를 더 깊이 깨달아야 되는 거예요. Бидний олж авсан энэ аврал ямар үн цэнтэй, ямар эрхэм нандин бэ гэдгийг улам илүү ухаарах хэрэгтэй. 록 아론 허에르 Лук 12 байна. 록 아론 허에르인 고친이 고친 허에르 За Лук 12:31-32. 읽어주세요. За би эндээс уншиж өгье. Гагцхүү түүний хаанчлалыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Өчүүхэн сүргээ бүү. Эцэгч нь хаанчлалаа та нарт өгөхийг баяртайгаар сонгосон юм. 적은 무리여 무서워하지 마라. Өчүүхэн сүргээ бүү. 너희 아버지께서 그의 나라를 천국의 영생의 복을 너희에게 주기를 기뻐하신다. Эцэгч нь та нарт хаанчлалаа өгөхийг баяртайгаар сонгосон юм. 그러니까 진짜 구원받은 영혼은 적은 거예요. Тэгэхээр үнэхээр авралыг авсан сүнс цөөхөн 정말 байна. 적은 무리라는 거예요. Үнэхээр өчүүхэн сүрэг гэж байна. 그 적은 무리 가운데 우리가 있다라는 것은 너무나 큰 축복입니다. Тэр өчүүхэн сүрэг дотор бид орсон байна гэдэг дэндүү том нэгүсэл биш. 얼마나 많은 사람들이
세미나에 왔다 갑니까? Ямар олон хүмүүс семинарыг сонсоод явдаг гэлээ. 예. Тийм ээ. 그리고 말씀 믿어진다. 말씀 좋다. Тэгээд үгэнд итгэж байна. Үг үнэхээр сайхан байна. 예, 한번 손을 들어봅시다. За гараа өргөцгөөгөөрэй. 예, 그러면 막 손을 드는 사람들 Оо 많았습니다. тийм ээ гэж гараа өргөдөг хүмүүс олон байсан. 그런데 시간이 지나 보면은요, Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөөд харахад 예, 바로 그 문둥병자 9사람처럼 예수님께 돌아오지 않는 영혼들이 대부분인 거예요. тэр буцаад явсан 9 уйман өвчтөн шиг Есүс эзэн рүү эргэж ирээгүй дэндүү олон байна. 그리고 진짜 주님 앞에 돌아와서 감사합니다, 주님. Тэгээд үнэхээр эзний өмнө буцаж ирээд талархаж байна эзэн минь. 예, 주님께 돌아와서 주님께 영광을 돌리고 주님을 따르는 진짜 구원받았음이 증명되는 영혼은 한 사람, 즉 너무 적다 그 말입니다. Эзэн дээр буцаж ирээд үнэхээр баярлалаа эзэн минь гэж талархлаа эрхлэж байгаа хүн ганцхан бөгөөд дэндүү цөөхөн байна гэсэн. 예, 형제 자매님들, Ахын дүүснараа. 10사람이 다 깨끗함을 받지 아니하느냐? За аргуула эдгээрдээгүй биш гэж үү? 그런데 이 9은 어디 갔느냐? Гэтэ 9 нь хаацсан бэ? 이 한 사람 외에는 하나님께 영을 돌아온 자가 없느냐? Энэ хайр ганц хүнээс өөр бурханд алдрыг өргөхөөр эргэж ирсэн хүн байхгүй юу? 예수님의 진한 섭섭함과 아쉬움이 묻어나는 것 같습니다. Есүс эзний гүн харамсал бөгөөд гашуудал харагдаж байна. 그것은 영혼의 구원을 받을 수 있는 기회를 다 주고 싶으셨지만은 결국은 그 주님의 은혜를 정말 받는 영혼이 너무 적다라는 주님의 안타까운 마음이 묻어나는 것 같습니다. Тэгэхээр энэ бол сүнсний мөнхийн авралыг бүгдэнд нь өгөхийг хүссэн боловч тэр эзний нэгүслийг аваагүй явсан хүмүүст хандаж үнэхээр Есүс эзний харамсаж гашуудсан сэтгэл наалтсан үг байна. 그래서 여기 주님께 돌아온 한 사람, Тэгвэл эзэнд буцаж ирсэн нэг хүн 주님께 무릎을 꿇고 эзэнд өвдөг сүгдөө 주님께 감사를 구하고 있는 эзэнд талархал өргөж буй 네 믿음이 너를 구원하였느니라. итгэл чинь чамайг итгэлээ. 이 영혼이 진짜 영혼의 구원을 받은 것입니다. Энэ хүний сүнсэл жинхэнэ сүнсний авралыг авсан байна. 자, 우리는 어떻습니까? За бид ямар вэ? 주님께 돌아왔습니까? Эзэн дээр буцаж ирсэн үү? 주님께 무릎을 꿇고 Эзний өмнө өвдөг 감사하고 сүгдэж 있죠. талархаж байгаа бидтэй. 그리고 주님을 따르고 있죠. Тэгээд эзнийг дагаад явж байгаа тийм ээ. 돌아가 버린 9사람, 자기 육신의 소욕을 쫓아간 사람들, Эргэж ирээгүй 9 хүн мах бодийнхоо хүслийг дагаад явсан хүмүүс 정말 그런 영혼들이 참 많은 것이 안타까운 거예요. үнэхээр ийм сүнснүүд дэндүү олон байгаа нь харамсалтай юм. 자, 그래서 이 본문에서 10사람 문둥병 그리고 그 중에 한 사람이 주님의 은혜에 감사함으로 돌아오는 것, 이것이 완전한 영혼의 구원을 지금 말씀해 주시는 교훈입니다. За энэ хүү 10 уйман өвчтөн аргуулаа эдгээр дээд тэр дундаас 9 нь буцаж ирээгүй нэг нь эргэж ирээд энэ хүү одоо талархал өргөж байгаа нь өөрөө ерөөсөө аргуулаа бүх ертөнцид нүгэл уушлагдсан гэдэг бүрэн төгс авралыг энэ хүү тайлбарлаж өгч 자, 이제 이 본문하고 다르게 이 성경에는 하나님 앞에 죄를 범함으로 징계로 일시적으로 한시적으로 이렇게 문둥병을에게 이렇게 징계를 받는 그런 사건들이 좀 나오는데 그것이 우리 신앙생활에 또 중요한 교훈을 말씀해 줍니다. За энэ 10 уйман өвчтний үйл явдлаас гадна бас одоо төр зур ингээд уйман өвчин тусаад эдгээрсэн ч юм уу иймэрхүү уйман өвчтөнгийн тухай Библиэр хэд хэдэн газар гардаг бөгөөд энэ ч гэсэндээ бидэнд бас том сургамжуудыг өгч байгаа юм. 특히 이제 우리가 이제 구원받고 신앙생활할 때요. 정말 죄를 두려워하고 죄를 멀리 해야 되잖아요. За бид нар авралыг аваад итгэлээр амьдарч байх явцдаа үнэхээр гим нүглээс айж имэж энэ зүйлээс хол байх ёстой. 그 중에서도 가장 우리 그리스도인들이 조심해야 될 죄가 교만병이라는 거죠. 교만병. За тэр дундаас итгэж хүний хамгийн нэгдүгээрс болгоомжлох ёстой өвчин бол бардамнал гэдэг өвчин байна. 모든 사람의 육신의 소유에는 교만한 기질이 다 있죠. Яг тэр бүх хүний мах бод дотор бардамнал гэдэг өвчин байдаг. 그런데 하나님께서는 교만을 싫어하시잖아요. Харин бурхан бол бардамналд дургүй. 교만의 왕은 마귀였잖아요. Бардамлын хаан сатан байсан. 그럼 겸손의 왕은 Тэгвэл 예수님이셨잖아요. даруугийн хаан Есүс байсан. 구원받은 그리스도인들은 예수님의 온유하시고 겸손하심을 우리는 더 닮아가야 Тэр 되잖아요. аврагдсан итгэгч хүн бол Есүстэй даруй дүлгөөн занган дуурайж амьдарч байгаа. 이 교만 계속 교만해지고 교만을
이거 고치지 않으면 그건 예수님을 닮아가는 게 아니고 마귀를 닮아가는 Тэр 거잖아요. үргэлж энэ бардам болоод энэ бардамлалыг үргэлж ингээд өдөөгөө амьдрах юм бол энэ чинь Есүсийг дуурайгаад явж байгаа биш сатаныг дуурайгаад явж байгаатай адил. 정말 그것을 하나님께서 정말 싫어하신다라는 것을 우리가 교훈해주는 사건, 문둥병과 관련된 사건을 한 두 번 사건을 한번 보겠습니다. За тэгэхээр бурхан үүнд асар их дургу байдгаа гэдгийг өөр нэг уйман өвчнөд хоёр үйл явдлаар сурч үзье. 첫 번째는 이제 남유다 이스라엘의 10번째 왕이었던 우시아 왕 얘기입니다. За эхний үйл явдал нь болохоор өмнөд Юдагийн 10 дахь хаан болох Узия хааны тухай гарч 이 байгаа. 우시아 왕 처음에는 굉장히 순종적이고 하나님 앞에요 선한 왕이었는데 За Узия хаан бол эхэндээ их үед бол бурхны өмнөх дуулууртай сайн хаан байсан. 이게 사람이요 잘 될 때 조심해야 돼요. За тэгэхээр хүн ингээд сайн сайхан байхдаа болгоомжлох. 잘 될 때 이게 이제 교만해질 수 있잖아요. сайн сайхан байх үедээ хүн бардам болчих аюул. 그래서 하나님 앞에요 망령된 죄를 짓습니다. Тийм учраас бурхны өмнө асар их гим нүгсийг хийсэн. 왕은요 хаан 왕의 역할이 있어요. хаан хүний үүрэг гэж байна. 그리고 또 제사장은 제사장의 역할이 За 있어요. дахилч хүний үүрэг ороод байна. 하나님 앞에 제사를 드리고 하나님을 섬기는 그 예식은 왕이라도 할 수 없어요. 반드시 제사장이 해야 될 일이 있는데 Тэгэхээр бурхны өмнө дахил өргөөд бурхны өмнө үйлдэх ёстой зан үйлүүд байдаг. Энэ бол гацаагүй хаан хүн хийх ёстой бус зөвхөн тэр бурхны үгийн дагуу дахилч болсон тэр хүн л үйлдэх ёстой. 우시아 왕이 교만해져가지고 харин Узия хаан бардамнаас 예. орж ирээд 제사장이 할 권한을 자기가 함으로써 하나님 앞에 죄를 짓습니다. дахилчийн хийх үүрэгт ажлыг өөрөө гардаж хийснээр бурхны өмнө нүгэл үлддэг. хоёрдугаар 샤스트린 허른조로 За 가보시죠. хоёрдугаар шалтар 26 сарыг 활동할 샤스트린 허른조로 가긴 아론조로 가. 활동할 샤스트린 허른조로 가긴 아론조로 가. 자, 한번 읽어줘 보세요. за уншиж өгье. Гэвч хүчрхэг болмогт түүний зүрх сэтгэл ихэд бардам болсноос болж тэрээр завхарч өөрийн бурхан эзний эсрэг харш юм хийн. Тэрээр утлагын тахилын ширээн дээр утлаг уугуулахаар эзний сүмд орсон юм. Түүний араас тахилч Азария болон түүнтэй хамт зоригт эрс болох эзний 80 тахилч орсон билээ. Тэд Узия хааныг эсэргүүцэж түүнд Узия эзэнд утлаг уугуулах нь чиний үүрэг биш. Харин утлаг өргөхөөр ариусгагдсан Аароны хөвгөл болох тахилч нарын үүрэг юм. Ариун газраас гарахтун учир нь чи харшим үлдсэн бөгөөд эзэн бурхнаас хүндлэл хүртэхгүй болно гэв. 20절부터 23절까지 읽어주세요. За 20-23 хүртэл уншия. За ахлах тахилч Азария болон тахилч нар бүгд түүн рүү эргэтэл харагтун. Тэр духан дээр уйман өвчтэй болсон байв. Тэд түүнийг тэндээс түргхэн гаргажээ. Эзэн түүнийг цогсон учраас Узия өөрөө ч бас гарах гэж яарвчлав. Узия хаан өөхөх өдрөө хүртэл уйман өвчтэй байж тусдаа өргөөнд уйман өвчнөдөө амьдарчээ. Учир нь тэрээр эзний өргөнөөс таслагдсан юм. Түүний хүү Йотам хааны гэрээ захин улс орныхоо хүмүүсийг шүү. 자, 16절에요. За 16 дээр 우시아 저가 강성할 때에 교만해졌다 그러잖아요. за Узия хаан хүчрхэг болмогц түүний зүрх сэтгэл бардам болжээ гэсэн байна. 그러니까 선줄로 생각하는 자는 넘어질까봐 조심하라. 정말 그 말씀이 딱 생각나는 게. Тэгэхээр үнэхээр босоогоороо боссон байгаа хүн бүдрэхгүй гэдгээс болгоомжлол гэдэг энэ үг яг санагдаж байна. 사실은 하나님이 함께 하시고 도와주셨기 때문에 사실은 잘하고 있었던 거거든요. Яг үнэндээ бурхан хамтдаа байгаа тусалж өгсөн учраас үнэхээр сайн байсан. 그런데 자기가 잘난 줄 알고 Гэтэл өөрөө өөрийгөө мундаг гэж бодоод 제사장이 해야 될 그 규례를 자기가 하려고 하는 거. дахилчийн хийх ёстой үүрэгт ажлыг өөрөө хийж оролцсон. 제사장 아샤라가 사실 목숨 걸고 충성스럽게 나와서 왕이시오 아니 됩니다 막잖아요. Тэгэхээр дахилч Азария бүр амиа тавиад дуулууртайгаар гарч ирээд хаа минь ингэж болохгүй гэж 그런데도 돌이키지 않은 거예요. хааж халахлах гэдэг гэтэл ингээд байхад хүртэл эргэж гимшээгүй. 그래 하나님께서 징계로 문둥병을 치셔버린 거죠. Тийм учраас бурхан сахилгажуулалт болгоод уйман өвчнөд болгодог. 결국은 죽을 때까지 이제 그 문둥병 속에서 살다가 Эцэстээ энэ хүн өөхөх хүртэл уйман өвчин дотор амьдарч байгаа. 정말 이것이 우리에게도요 정말 중요한 것을 교훈해 주죠. Тэгэхээр энэ нь бидэнд тэсэндээ маш том сургамжийг өгдөг. 어쩌면은요 Магадгүй 우리가 신앙생활 하면서
이 자꾸 이 교만이 막 올라오잖아요. За итгэлээр амьдарч байх явцад бардамнал байнга ингээд огшиж гарч ирээд байна. 그러면 지금 내가 문둥병에 또 걸렸구나 그렇게 생각하셔야 됩니다. Тэгвэл би одоо 예. яг уйман өвчин туссан байгаа маа гэж бодох хэрэгтэй. 예, 빨리 돌이켜야 되는 거예요. Хурдан гэргийг гимших хэрэгтэй. 예, 정말 내가 또 애기 망령 때 생각을 하냐? 왜 내 생각과 내 마음을 높이냐? Би яагаад өөрийн бодол сэтгэлээ ингэж өндөрт тавиад яагаад ийм буруу муухай зүйлийг бодоод амьдарч байна 예, вэ? 아이고 내가 또 이 문둥병, 죄병에 또 올라오네. Би энэ чинь уйман өвчин, гим өвчин нь гарч ирж байгаа юм байна. 예, 혹시 돌이켜야 됩니다. Даруй эргэж гимших хэрэгтэй. 예, 모세가 이스라엘 백성을 광야에서 인도할 때 있잖아요. За Мосе Израилийн ард түмнийг чөлөөс удирдах гаргахдаа 그 모세의 누나가 미리암이었고 저 형이 아론이었습니다. за Мосегийн эгч нь Мириам байсан, ах нь Аарон байсан. 그 미리암과 아론이 교만해진 거예요. За энэ Мириам, Аарон хоёр бардам болсон. 그래서 모세가 구스 여자를 아내로 맞이한 그것을 예, 딱 트집을 잡아가지고 결국은 책망을 하면서 결국은 자기들의 교만이 드러난 거예요. 하나님께서 그런 교만한 미리암을 딱 치십니다. Тэгэхээр тэр хоёр яагаад бардам болсон бэ гэхээр Мосе Гош эмэгтэйг өөрийнхөө эхнэр болгосонд нь дургуулхаж одоо түүний өмнөөс сөргөлддөг. Тэр үед бурхан бол тэр хоёрын бардамлыг нь шууд одоо Мириамын бардамлыг нь цогтөг байгаа. 예. 그래서 하나님께서 미리암에게요. 또 일주일간 문둥병 징계를 내린 사건이 Ингээд 있어요. Мириамд бурхан 7 хоногийн турш уйман өвчин өвддөг сахилгажуултыг болгосон. 털러가 아론 허에들은 Тооллого 12 털러가 아론 허에는 니기스코로 1-3 байна. 읽어주시죠. За уншиж өгье. Мосе Куш эмэгтэйтэй гэрэлсэн байсан тул Мосегийн гэрэлсэн Куш эмэгтэйн улмаас Мириам, Аарон хоёр түүний эсрэг яриа гаргав. Тэд зөвхөн эзэн Мосед ярьсан гэж юу? Тэр бидэнтэй ч гэсэн яриагүй юу гэхэд эзэн сонсов. Мосегийн чухал газрын хөрсөн дээр хинээс ч илүүгээр маш даруй нэгэн байлаа. 자, 하나님께서 모세가 구스 여인을 아내로 취하는 것이요. 그것이 하나님의 뜻에 합하지 않았다 그러면 틀림없이 하나님께서 모세에게 징계하듯이 하나님께서 판단하실 거예요. За магадгүй Мосе Куш эмэгтэйг эхнэрээ болгосон нь бурхны мэлмэдэд таагүй буруу байсан бол гарцаагүй тэрийг нь шууд Мосе дээр шатлагдуултыг буулгах байсан. 그런데 하나님께서 이 사건을 통해서 모세를 징계하지 않습니다. Харин бурхан энэ үйл явдлаас болоод Мосег шатлагдуулаагүй. 이것은 무엇을 의미하는 걸까요? Энэ юуг ямар утгатай гэсэн үг вэ? 이것은 틀림없이 모세가 구스 여인을 아내로 취하는 것에는 분명히 하나님과의 교제가 분명히 있었을 거라는 거예요. За гарцаагүй Мосе Куш эмэгтэйг эхнэр болгоход бурхантай нөхөрлөл байсан. 틀림없이 하나님의 뜻이 있었다는 것입니다. Гарцаагүй энэ үйл явдал бурхны хүсэл явж байсан. 근데 이 미리암과 아론은 Харин Мириам, Аарон хоёр 그것을 트집 잡아서 결국은 자기들의 교만이 드러난 거예요. үүнийг нь сул тал болгож аваад өөрсдийнхөө бардамлыг гаргасан байна. 자, 4절부터 보시면 4-өөс харъя. 쭉 읽어주세요. Эзэн гинэд Мосе, Аарон, Мириам нарт та гурав уулзалтын майханд хурж ир гэж айлдав. Тэр гуравч хурж ирлээ. Эзэн үүлэн баган дотор доош бууж асрын үүдэн дээр зогсов. Тэрээр Аарон, Мириам нарыг дуудсан бөгөөд тэр хоёрч урагш гарав. Тэрээр үгийг минь сонсох тун хэрв та нар дундаа иш үзүүлэгч байвал эзэн би түүнд үзэгдлээр өөрийгөө мэдүүлж би түүнтэй зүүдэнд нь ярьдаг юм. Миний зарц Мосегийн хувьд тийм биш бөгөөд тэр миний бүхий итгэрт итгэмжит билээ. Түүнтэй би онцох тавраар биш харин амаараа илэн далангүй ярьдаг бөгөөд тэр эзний дүр төрхийг хардаг. Тэгвэл та нар юунд миний зарц Мосегийн эсрэг ярихдаа имээсэнгүй вэ гэлээ. Ингээд эзний уур хилэн тэдний эсрэг шатаж тэр салж явв. Үйл асрын дээрээс салж явхад харах тун Мириам цас мэт уйман өвчтэй болов. Аароныг Мириам руу эргэхэд харах тун тэр уйман өвчтэй болсон байлаа. 자, 예. 사실 아론과 미리암도요 하나님께 쓰임 받는 일꾼들입니다. За Ааронч, Мириамч бурханд ашиглагдаж байсан ажилчид байгаа. 그런데 하나님께서 모세를 쓰시고 아론과 미리암을 쓰실 때 분명히 하나님은 질서가 있었고 하나님이 맡기시는 사역이 달랐던 거예요. Тэгэхээр бурхан Мосег ашиглаж байсан, Аароныг, Мириамыг ашиглаж байсан. Энэ дунд бурханы тогтоосон дэс дараалал байсан. тэдэнд даатгаж өгсөн үүрэгт ажлууд байсан байна. 다른 선지자들에게 꿈으로 이상으로도 주님이 자기 뜻을 나타내신 적이 있지만 내 종 모세와고는 대면해서 내가 말을 했다. 그것은
분명히 모세를 다르게 쓰셨다는 걸 말하는 겁니다. Тэгэхээр бурхан эзэн өөрөө бусад иш үзүүлэгчдэд зүүдээр үзэгдлэр өөрийнхөө хүслийг мэдүүлдэг байсан бол өөрийн зарц Мосетэй би нүрээ хараад нөхөрлөж байсан гэдг нь Мосед илүү өөр одоо үйлчлэлийг даатгаж хандаж байсан гэсэн. 하나님께서는 이 미리암과 아론의 교만을 책망하신 거예요. Тэгэхээр бурхан Мириам болоод Аароны бардамлыг нь зэмлсэн байна. 아론에게는 문둥병 징계 안 내리고 미리암에게 문둥병 징계를 내렸을 때는 이것은 미리암이 훨씬 모세를 대적하는 일에 주동을 했음을 의미하는 겁니다. Тэгэхээр Ааронд уйман өвчнийг буулгаагүй Мириамд уйман өвчнөд болгосон гэдэг нь энэ үйл явдалд Мириам илүү одоо толгойлоод энэ Мосег одоо шүүх ажлыг хийж байсан гэсэн. 그래서 징계로 이렇게 문둥병 딱 이제 하나님 징계를 내리죠. Тэгээд шууд уйман өвчин шатлажуулалт болгоод Мириамд буулгадаг. 이제 아론이 정말 회개하고요. Одоо Аарон үнэхээр гимшиж 모세에게 찾아와서 정말 슬퍼하면서 모세요. 하나님께 자비를 구해달라. Мосе дээр ирээд үнэхээр гимшиж харамссан сэтгэлээ илэрхийлээд бурхнаас инэрлийг гуйгаач гэж гуйдаг. 모세도 하나님께 부르짖습니다. Мосе чинхүү бурхнаас гашгаж гуйдаг. 하나님, 저 미리암에게 자비를 베풀어 주시오. Бурхан минь энэ Мириамд инэрлээ хайрлаач. 하나님께서 자비를 베풀어 주시죠. Тэгээд бурхан инэрлээ хайрлаа. 그런데 Гэхдээ 즉시 아닙니다. шууд биш. 일주일간 자기를 돌아보는 그런 기간을 갖게 하죠. 7 хоног гэдэг хугацааг өөрийгөө эргэж харж гимшээ гэж болгосон байна. 아론타와 아론조로 15 16. 읽어주세요. За уншиж өгье. Тийхүү Мириам 7 хоногийн турш хуарангийн гадна хоригдсон бөгөөд түүнийг эргэн ирэхээс нааш ард олонд аянд гарсангүй. Дараа нь ард олон Хазеротоос нүүж Параны зүлд буудаллаа. 예, 그 일주일이라는 시간. Тэр нэг 7 хоног гэдэг цаг 예, 미리암은 하나님 앞에 철저히 돌이키는 시간이죠. Мириам бол бурхны өмнө бүрэн гимшиж иргсэн цаг хугацаа байсан. 예, 정말 그러면서 하나님께서 다시 그 병을 고쳐주시고 미리암을 회복시켜 주신 거예요. Энэхүү үйл явдлаар дамжуулаад бурхан дахин эргэн сэргээгээд Мириамыг ич хүчнийг нь эдгэж өгсөн байна. 또 열왕기하 5장에 보면요. За 2 дугаар хаад 5 дугаар бүлгээс харах юм бол 예, 그 아람 장군 아람이란 나라의 장군 나아만이 장군의 문둥병이었는데 그 문둥병을 엘리사 선지자의 말에 순종을 해서 요단강에 와서 7번 그 물을 씻고 깨끗게 낫는 그 사건이 나오잖아요. За Нааман гэдэг жанжны одоо уйман өвчтөй байсан тэр хүн одоо Элиша зүйлэгчдээр ирээд одоо ямар голд ороод 요단강. Йордан голд ороод 7 удаа булхаад өвчнө эдгэгдэх тухай бас. 예, 그거 그 배경을 쭉 보면 우리가 전도에 대한 교훈을 많이 배우지 За 않습니까? яг тэр болж байгаа процессыг нь харах юм бол сайн мэдээг ингэж тарааж байгаа юм байна гэдэг харагддаг. 예, 처음에 그 포로로 잡혀온 이스라엘의 작은 계집아이가 아이고 우리 그 이스라엘에 가면은 이 우리 주인 나만 장군 문둥병 고칠 수 있는 선지자가 있는데 그 말이 시작이 돼가지고 결국은 이제 나만이 이스라엘의 엘리사 선지자까지 찾아오잖아요. За ингээд олсон дэрсэн байсан нэг юм бяцхан охин тийм үү Нааман жанжин дээр очиод одоо манай улсад ингээд бурхны нэрээр ингээд өвчнийг эдгэлэгдэх шивзүүлэгч байдаг тэнд очих юм бол ингээд болго энэ өвчнийг эдгэх боломжтой гэдэг юм жоохон охины үгийг сонсоод тэр жанжин шивзүүлэгч Элиша дээр ирээд уулзах үйл явц болдог. 근데 이제 나만 장군이 엘리사를 찾아왔는데 엘리사는 밖에 나오보지도 않잖아요. За Нааман жанжин Элиша дээр бүр ингээд ирж явахад Элиша бүр гэрийнхээс гадаа гардаг. 그리고 게하시를 그 시종이었던 게하시를 보내서 요단강에 가서 7번 몸을 씻으면 몸이 깨끗게 낫는다고 우리 선지자가 얘기했어요. 그렇게 전하잖아요. Тэгээд одоо зарц Элиш хазыг гаргаад манай иш үзүүлэгч таныг Йордан голд очиод 7 удаа 비에 болох하신 걸 소수 주주는 이때네 그 제수지나. 그러니까 이제 막 나아만이 화가 났잖아요. 그때 나아만이 오른 무슨? 네, 자기가 기대했던 거하고 너무 다른 거잖아요. 오리훈 나한테 봤을 샷 오르. 엘리사가 당장에 막 신발도 안 신고 달려 나와서 자기를 영접할 것처럼 생각을 했고. 엘리사 гэдэг ишүүлэгч 때문에 зүгээр утлаач өмсөх зардалгүй гарч ирээд өөрийг хүлээж авна гэж. 뭔가 거창한 예식을 해줄 줄 알았잖아요. нэлээд том одоо зан үйлийг үйлдэж өгнө гэж батсан. 그런데 요단강 가서 7번 몸 씻으라고. гэтэл Йордан голд очиод 7 удаа булгачих. 야, 우리 아람 나라에는 요단강보다 더 크고 아름다운 강이 없냐? манай Арам улсад Йордан голоос чинь илүү том сайхан гол байхгүй гэж 그러면서 뭐라고 얘기해? гэд юу гэж хэлдэг вүлээ? 내 생각에는. миний бодлоор. 예. 자, 화입도가 хоёрдугаар 찾아보십시오.
활동할 hard towing. 아론이 아론이 읽어주세요. За 2-5-10 들고 11. Элиша түүнд элч явуулан явж Йордонд 7 удаа угаа. Тэгвэл Махбод чинь эргэн сэргэж цэвэршин гэж хэлүүлв. Харин Нааман хилэгнэн уулаад холдон явхдаа харагтун тэр над руу гарцаагүй гарч ирээд зогсоод өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудан өвчтөе газар дээгүүр гараад алсан. Уйман өвчнийг эдгэн гэж би ботсон юм аа. 예. 아주 이제 단단히 화가 났죠. 그래서 нэлээд уур нүрсэн байгаа юм. 다메섹 강은 아마나 더 아름답지 않냐. Парфар зэрэг Дамаскын голууд нь бүр илүү Израилийн голоос сайхан биш гэж юу? 예. 근데 아론고로 데려. 13 дээр тэгтэл зарцнаар нь ойртож ирээд түүнтэй ярин түүнд эцэг минь тэр иш үзүүлэгч илүү бэрх зүйлийг танаас нэгсэн бол та хийхгүй байх байсан гэж юу? Гэтэл тэр танд зөвхөн угаа цэвэрлс гэж байхад та харин хийх босуу гэцгээхэд. 아론 도루. 4 дээр Нааман уруудан явж бурхны хүний үгийн дагуу Йордан гол 7 удаа болохов. Түүний бие махбод залуу хүний бие махбод бид эргэн сэргэж тэрээр цэвэршив. 참, 이 나만은 참 훌륭한 사람이었던 것 같아요. За энэ Нааман гэдэг жанжиг хүн нэлээд мундаг айхтар хүн байсан юм шиг байна. 그 주변에 충성스럽고 지혜로운 종들이 있었기 때문에. Түүний эргэн тойронд итгэмжит сайн зарц нартай байсан. 예. 그 충성, 장군님. 당신의 그 병 낫는 게 소원 아닙니까? Тэгээ зарц нар нь тийм хажуунаас нь бүр 예? жанжин минь ээ. Та наа өвчнөө эдгээлэгч 예. хүсэл чинь биш гэж юу? 그렇지. 근데 진짜 이 병 낫는 게 소원이야. Энэ өвчнийг л эдгэх нь миний чин хүсэл. 아니, 그 병 나을 수만 있다면 그거 요단강물에 7번 들어가면 그보다 더 어려운 거 하라고 해도 안 하시겠습니까? Та энэ өвчнөө эдгэл гэж байвал тэр Йордан гол ороод 7 удаа болох гэхээс илүү зүйлийг танд хэцүү зүйлийг даатгсан бол та хийхгүй байх байсан гэж юу? 순간이 나아만이 그렇지. 그래서 яг хормын дотор Нааман нэрээ тийштэй. 예? 아니야, 7번 하라는 대로 하고 나서도 만약에 병이 안 나면 그때 화를 내도 뭐 엘리사를 죽이든 하면 되잖아요. 7 удаа болох гэдээ очиж болгочиход болох зүйлийг тэгсний дараа хэрвээ эдгэхгүй байх юм бол Элишаг ална уу яана уу. 근데 내 생각에는 харин миний бодлоор 진짜 이러다가 큰 어떤 기회를 놓칠 뻔했잖아요. энэ бодлосоо болоод их том гоё нэгүслийг алдахаа шахсан. 7번 당부라 그대로 순종했을 때 어린아이 살처럼 다 깨끗하니까. Тэгэхээр яг тэр үгийн дагуу 7 удаа болгох үед залуу хүний арьс шиг тэр чигээрээ итгэж 이거 우리가 전도할 때 영혼이 구원받을 때도 사실은 이 말씀은 그대로 우리에게 교훈이 됩니다. Тэгэхээр энэ бидний сайн мэдээ тарахад тэр хүний сүнс аврагдах үед энэ үгийн сургамж тэр чигээрээ сургамж болдог. 근데 오늘은 지금 문둥병을 통한 우리가 신앙생활의 교훈을 배우잖아요. За 지금. өнөөдөр болохоор уйман өвчнөөс авах итгэлийн амьдрал сургамжийг сурч байгаа. 자, 나아만이 За Нааман 이렇게 큰 하나님의 은혜를 경험해서 병이 나았잖아요. бурхны ийм агуу нэгүслийг амсаад өвчнө идэгсэн. 근데 이 나아만이요. Гэтэ энэ Нааман 오늘 우리 본문에서 배웠던 것처럼 예수님께 돌아와서 정말 감사하고 영광을 돌리는 그 한 문둥병자 있었잖아요. 그 사람처럼 행동을 하는 거예요. Тэгэхээр энэ Нааман нэгтээ ямар үйлдэл гаргаж байгаа вэ гэхээр өнөөдрийн үндсэн үгэн дээрээс гарч байгаа самар хүн болох Есүс дээрээ талархал өргөж байгаа яг энэ хүн шиг үйлдэлийг гаргадаг байна. 아로 타오. За 15 타윙 아론 타오. 15 읽어주세요. Бишүги тэгээд бүхий л бараа болгочтынхоо хамт бурхны хүн дээр тэр эргэн ирж Элишагийн өмнө зогсоод үзэгтэн ганцхан Израильт бурхан байдаг. Харин бүх дэлхийд өөр хаанч байдаггүй би одоо мэдлээ. Иймээс одоо боолоосоо бэлэг бүлээн аваач гэжээ. 아론 조. Харин Элиша миний өмнө нь зогсдог эзэн амьд би юуч Исавн гэлээ. Нааман үүнийг ав гэж ятгсан боловч тэр татгалзав. 자, 어떻습니까? За яаж байна? 그 하나님의 예수님께 돌아와서 정말 영광을 돌리고 감사하고 주님을 섬겼던 그 문둥병자처럼 이 남한 장군도 그렇게 하려고 하잖아요. Есүс эзэн дээр буцаж ирээд Ээ. үнэхээр өвнө нь өвдөг сүгдөө талархал эрхэж бурхныг алдаршуулсан уйман өвчтөе эдгэлэгсэн хүн шиг Нааман жанжин яг адилхан үйлдэл гаргаж байна. 이것은 하나님의 능력이라는 걸 깨달은 거죠. Тэгэхээр энэ хүн үнэхээр энэ бурхны л хүч чадал байх боломжтой гэж. 이스라엘의 하나님이 진짜 하나님이시다. Израилийн бурхан бол жинхэнэ бурхан байна. 그리고 예물을 엘리사에게 선물로 주려고 했잖아요. Гээд дахил өргөл барьцаа Элишад бэлэг болгож өгөхийг хүссэн. 엘리사는 그 선물을 받지 않습니다. Харин Элиша тэр бэлгийг нь аваагүй. 이것은 하나님의 능력으로 하나님께 영광을 돌리지
내가 받을 영광이 아니다라고 엘리사는 이제 정중히 거절한 거예요. Тэгээд Элиша даруухнаа татгалсан учир гэх юм бол энэ үйл явдал бол бурхны хийж байгаа ажил бурханд алдар нь өргөгдөх болохоос биш би алдаршуулагдахгүй гэж татгалсан байна. 그런데 그 모습을 지켜보고 있던 엘리사의 시종이었던 게하시는 속이 뒤집어진 거예요. Гэтэл энэ үйл явдлыг хажуунаас нь хараад зогсож байсан Элишагийн зарцуулах гихаад дотор нь дэлбэрэх шахсан байна. 자, 20절 За 20 읽어주세요. 쭉. За уншиж өгье. Бурхны хүн Элишагийн зарц гихаад үзэг түн энэ Арам хүн Нааманы авчирсан эд зүйлийг гараас нь аваагүйгээр миний эзэн түүнийг өршөөн хэлтрүүллээ. Ийм эзэн амьд би түүний анаас гүйн очоод түүнээс ямар нэгэн юм авсуугаа гэв. Ингээд гихаад Нааманыг нэхэж одов. Араас нь нэг хүн гүйн ирж байгааг Нааман хараад түүнтэй уулзахаар тэрэгнээс буун ирж бүх юм сайн уу гэв. Гихаад бүх юм сайн. Миний эзэн намайг илгээж хэлүүлэхтэй. Үзэг түн иш үзүүлэгч хүүгүүдээс 2 залуу Ефраимын ууларх нутгаас над руу дөнгөж саяллаа. Тэдэнд нэг талаанд мөнгө бас 2 ээлжийн хувцас өгөөч гэсэн билээ гэв. Нааман 2 талантыг авч хайрал гэд. Гихаазыг ятгаж 2 талант мөнгийг 2 ээлжийн хувцсны хамт 2 ууданд боон хийж 2 зарцтай өгөөд тэд Гихаазын өмнө үүрэн явжээ. 24절. Тэд толгод дээр ирээд Гихааз өнөөх зүйлсийг тэдний гараас авч гэртээ оруулан тавиад тэр хүмүүсийг буцаасан тэд явцгаав. Харин тэр өөрөө орж ирэн эзнийхээ өмнө зогсов. Элиша түнд Гихааз чи хаан байв гэхэд тэрэ таны зарч ийш тийшээ явсангүй гэж хэлв. Тэгтэл Элиша түнд нэгэн хүн чамтай уулзгаар тэрэгнээсээ буух үед миний зүрх чамтай хамт яваагүй гэж юу. Одоо мөнгө, хувцас, чидүүн, усан үзмийн талбай, хонь, үгэр, им боолууд зэргийг авах цаг гэж юу. 27절은 같이 읽겠습니다. 27 хамтдаа уншия. Тиймээс Нааманы уйман өвчин чамд бол чиний үр өдөнд мөнхөд наалтах болтугай гэв. Тиймд Элишагийн хажуугаас гарч ирэхдээ тэрээр цас шиг уйман өвчтэй болжээ. 자, 보세요. хараа. 사실은 거짓말이고 결국은 그 돈 욕심이 났고 가서 이제 거짓말해서 이제 2달란트 옷 2벌 받아오잖아요. 숨겨놓고. За тэгээд энэ гихаад үнэхээр энэ мөнгөний шунлаасаа болоод эзэндээ хүртэл худлаа хэлээд хойноос нь гүйж очоод тэр 2 одоо алтыг аваад дээрээс нь 2 одоо ээлжийн хувцас аваад гэртээ аваачаад нуугаад тавьчихсан. 사실은 거짓말을 하는 것이 더 큰 죄죠. Яг үнэндээ худлаа ярьсан нь илүү том гэмнүг болсон байна. 내가 하나님 앞에 또 우리 주인 엘리사 선지자 앞에서 내가 이 무슨 이 또 망측한 죄를 짓는가. Би бурхныхаа өмнө өөрийнхөө эзэн Элишагийн өмнө ийм амжилттай гэмнүглийг яах гэж хийвэ? 솔직하게 순간 제 욕심이 올라왔습니다. 정말 제가 잘못했다고 회개하고 다시 이걸 돌려주겠습니다 했다면은요. Тэгээд шудраг үнэнчээр үнэхээр төр зур мах бодын маань нөгөө шунал тачаад гарч ирээд би ингээд авчлаа. Одоо буцаагаад аваачаад өгөө гэд эзэндээ хэлсэн байсан бол 그랬다면 나만에게 있었던 그 문둥병이 이제 게하시에게 징계로 되는 거는 그런 징계는 받지 않으시지 않았을까? Нааманд байсан тэр уйман өвчин гихаад дээр ирэх тэр гамшиг буухгүй байх байсан болов гэж бодчих. 자, 보십시오. За харъя. 이 징계로 이 건강했던 사람이 이제 문둥병에 걸리는 이 사건들을 좀 살펴봤잖아요. За сахилгажуулалтаас болоод эв эрүүл байсан хүмүүсийн уйман өвчин тусаж байгаа үйл явдлуудыг харлаа. 오늘 우리가 문둥병을 통한 그런 신앙생활의 교훈 이렇게 배웠습니다. За өнөөдөр бид уйман өвчнөөс авах итгэлийн амьдралын сургамж гэдэг үгийг сурлаа. 네, 결론적으로 문둥병은 지금 성경에서는 죄를 지금 비유하고 있었습니다. За эцэстээ ерөөсөө үр дүнд нь энэ уйман өвчин гэдэг бол Библиэлд гим нүглийг зөвлөж хэлж байгаа өвчин. 우리는 예수님의 은혜로 그 영적인 문둥병 죄로부터 영원히 구원받은 하나님 백성입니다. Тэр бид нар Есүсийн нэгүслэр сүнсний уйман өвчин болох тэр гим нүглээс мөнхөд одоо уучлалыг авсан бурхны ард түмэн. 우리는 주님께 돌아와서 бид эзэн дээр эргэж ирээд 주님께 감사하고 эзэндээ талархаж 그리고 주님을 따르는 진짜 주님의 은혜를 경험한 그런 문둥병자가 돼야 됩니다. тэгээд эзнийгээ дагдаг жинхэнэ эзний хайрыг ухаарсан уйман өвчнөөсөө эдгэлцсэн хүн болох хэрэгтэй. 마무리하는 말씀으로 За сүүлийн төгсгөлийн үг 도달 태위 дуулал 50-ийн 도달 태윙 허름고로 23 자, 이 성경 마무리 성경입니다. За сүүлийн ишлэл байна. 도를 태윙 허름고로 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая.
талархлын тахлыг өргөгч нь намайг хүнддэг. Зөв замаар замнагчдад Бурхны авралыг би үзүүлнэ. 바로 돌아온 한평 강도가 이 말씀에 딱 맞게 했잖아요. Тэгэхээр эргэж ирсэн нэг уйман өвчтөн яг энэ үгийн дагуу үйлцсэн. 방금 이방 장군이었던 아람 장군 나만도 이렇게 하잖아요. Харин үндэсний одоо жанжин хүн байсан Нааман 네. хүртэл энэ үгийн дагуу үйлцсэн. 감사로 제사를 드립니다. Талархлын тахлыг өргөгч. 정말 하나님 감사합니다. Үнэхээр Бурхан минь талархаж байна. 제가 꼼짝없이 지옥 갈 수밖에 없는 문둥병, 영적인 죄인이었습니다. Би тас хүлүүлээ там руу унах байсан уйман өвчтэй, сүнсний өвчтэй хүн байсан. 그런데 그런 저의 그 원수 같은 죄를 영원히 대속해 주신 주님 감사합니다. Гэтэл миний энэ дайсан болсон нүглийг маань мөнхөд уучлагдсан талархаж байна. 이제 제 남은 생명은 이제 주님의 것입니다. Одоо үлдсэн миний энэ амь амьдрал маань эзний болсон. 이것은 시간이며 물질이며 모든 것은 제 것이 아니고 주님의 것입니다. Цаг хугацаа, эд материал энэ бүх зүйл минийх бус эзнийх болсон. 그 감사로 주님께 이제 드리는 삶, Ингэж талархлаар эзэнд өргөж буй. 주님을 섬기는 삶, Эзэнд үйлчлдэг амьдрал. 그리고 주님이 가시는 길에 끝까지 주님을 따르는 삶. Тэгээд эзний явж байгаа замаар эцэг хүртэл даган явдаг амьдрал. 그것이 진짜 주님의 은혜를 깨닫고 그 믿음이 온전한 믿음이 증거다 그 말입니다. Энэ бол үнэхээр эзний нэгүслийг ухаарсан хүн ингэж амьдарч байгаа хүний итгэл болвол зөв бүгд. 그런데 안타깝게도 Ягч харамсалтай нь 주님의 은혜를 맛봤다고 깨달았다고 고백하는 영혼들은 많은데 эзний нэгүслийг амссан, ухаарсан гэж хэлж байгаа сүнснүүд олон боловч 예수님께 돌아오지 않고 각자 자기 소유대로 가버렸던 그 9사람처럼 자기 소욕을 따라 살아가는 영혼들 사실 많이 있어요. Есүс эзэн дээр буцаж ирэлгүйгээр өөрсдийнхөө замыг бүгд явсан тэр хүмүүс шиг явж байгаа сүнснүүд олон байна. 네 믿음이 너를 구원하였느니라. Итгэл чинь чамайг эдгэлээ. 진짜 구원받은 영혼은 Жинхэнэ аврагдсан сүнс бол 그 믿음을 따라 살아가는 삶의 모습이 나타나는 거예요. итгэлээр амьдарч байгаа амьдралын дүр төрх нүдэнд 주님께 돌아왔고 эзэн дээр эргэж ирсэн, 주님께 감사를 드리고 эзэндээ талархал өргөсөн. 그리고 주님 가시는 그 길을 따르는 거예요. Тэгээд эзний явж байгаа тэр замыг даахдаг. 그게 바로 형제자매들과 함께 가는 교회의 길입니다. Энэ бол ахан дүүстэйгээ хамт амьдарч байгаа чуулганы амьдрал. 그리고 신앙생활 속에서요. Тэгээд итгэлийн амьдрал дундаа 순간 우리는 또 교만이 올라올 수 있고요. хорвын дотор бардамнал төрж болно. 세상 욕심이 올라올 수도 있고 ертөнцийн шунал ачаал төрж болно. 세상 헛된 것을 또 돌아볼 수도 있는 거예요. ертөнцийн хоосон зүйлсүүдэд нүдэ харуулж болно. 그때 문둥병을 생각하십시오. Тэр үед уйман өвчний талаар бодоод 아, 왜 또 내가 이런 또 막는 때 생각을 하는 거야? яагаад би ийм муухай зүйлийг дахиад бодоод байна вэ? 또 이 죄가 또 올라오려고 하는 거야. дахиад гим нүглийн өвчин гарч ирэх гээд байгаа юм байна. 네, 돌이켜야 되죠. Тэгээд гимшээд 즉시 회개해야 됩니다. даруй гимших хэрэгтэй. 그러면 회복을 해주시는 거예요. Тэгвэл дахин сэргээж өгнө. 네. 그래서 За тэгэхээр 오늘 그 누가복음 17장에 그 문둥병자들을 통한 우리 교훈 말씀, 우리가 받은 구원이 얼마나 소중한지, 그리고 우리가 어떤 자세로 우리가 앞으로가 주님을 섬기며 신앙생활을 해야 될지를 또 교훈 받았습니다. Тэгэхээр өнөөдөр Лук 17 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа уйман өвчтэй хүмүүсийн талаарх сургамжаас үнэхээр бидний авсан аврал ямар үн цэнтэй бөгөөд цаашдаа бид яаж эзнийгээ дагаж итгэлээр амьдрах ёстой вэ гэдэг сургамжийг авлаа. 네, 그리고 우리가 생활 속에서 또 하나님 앞에 순종치 못하고 잘못하는 그런 삶이 있다면 즉시 돌이키는 그런 의미로 또 문둥병에 대한 교훈을 배웠습니다. За тэгээд мөн итгэлийн амьдралаар амьдрах явцдаа Бурхны өмнө буруу зүйл хийсэн тохиолдол байх юм бол бардамнал гэдэг зүйл гараад ирэх юм бол шууд тэр даруй гимшиж эдгэлдэх ёстой гэдэг сургамжийг авлаа. 예, 기도하시겠습니다. Хамтаа залбирая. 하나님 아버지, Бурхан эзэн минь 저희는 정말 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인들이었고 영적인 문둥병자들이었습니다. бид бол үнэхээр там руу унахаас өөр аргагүй тавилантай байсан гэмтэнгүүд сүнсээр уйман өвчтөнгүүд байсан гэлээ. 그런 저희의 영혼을 깨끗게 해주시고 구원해 주신 주님 감사드립니다. Ийм байсан бидний сүнсийг та цэвэршүүлж аварч өгсөн эзэндээ талархаж байна. 오늘까지 저희 믿음을 붙잡아 주시고 주님을 섬기며 주님 안에서 살 수 있도록 도와주신 은혜 감사드립니다. Өнөөдрийг хүртэл бидний итгэлээс зууран барьж өгөөд эзэндээ үйлчлэл эзэн дотор амьдарч чадхад маань өдөрсөнд баярлалаа. 주님을 뵙는 그날까지
주님의 은혜 가운데서 살고 싶습니다. Эзэн таньтайгаа уулзах тэр өдрийг хүртэл эзэн танихаа нэгүсэл дотор амьдрахыг хүсэж байна. 악한 마귀의 유혹 또 육신의 소욕이 계속 저희 믿음을 흔들 때 있습니다. Хорон мөн сатаны өргөтөлтүүд мөн мах бодийн хүсэл тачаалууд үргэлж бидний итгэлийг ганхуулдаг. 하나님께서 저희 믿음을 지켜주시옵소서. Бурхан минь та бидний итгэлийг сахин хамгаалж өгөөч. 우리 형제자매들 주님의 은혜에서 한 영혼도 떨어지지 않게 도와주시옵소서. Ахын дүүс маань эсний нэгүслээр нэгэн ч салж унахгүй байхад туслаач. 또 하나님의 은혜에서 멀어져 있는 영혼들이 있습니까? Бурханы нэгүслээс холцсон сүнснүүд байгаа учраас 정말 주님께서 집 나간 자식을 애타가 기다리는 것처럼 эзэн та гэрээсээ гарсан хүүхдээ зүрхээ эвтрэн хүлээдэг шиг 우리 형제자매들이 더욱더 주님 안으로 교회 안으로 올 수 있도록 도와주십시오. ахын дүүс маань бүр илүү эзэн дотор чуулган дотроо ирж чадхад тусална. 또 우리 난리교 교회 허가를 꼭 받을 수 있게 도와주시고 Манай налах чуулганы зөвшөөрлийг авч чадхад заавал тусална. 건축 마무리 끝까지 도와주시고 이 교회당을 통해서 마음껏 복음 전할 수 있게 도와주세요. Барилгаа сайн дуусгахад эцсээ хүртэл мөн тусалж өгөөд чуулганы байраар олон хүмүүс сайн мэдээ тарахад тусална. 우리 형제자매들의 영육간의 건강을 또 지켜주시고 Ахын дүүс маань мах бод болоод сүнсний эрүүл мэндийг сахин хамгаалж. 이 코로나 사태로부터 우리 형제자매들을 보호해 주시옵소서. Коронавигоос ахын дүүсийг маань хамгаалж өгнө. 우리 몽골에 있는 모든 교회들을 지켜주시고 Монгол дахь бүхий чуулгануудыг сахин хамгаалж өгнө. 특별히 건축 중에 있는 우리 교회들 하나님께서 정말 잘 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. Онцгойлон барилгын баригдаж байгаа чуулгануудыг сайн дуусгаж чадхад туслана. 고마우신 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Талархлын бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 잠깐 제가 좀 광고를 드리겠습니다. За зарлал хэлье. 이번 주 화요일 11일 날에 1조 조모임이 10시 반에 온라인으로 있습니다. За энэ хоёр дахь өдөр буюу 11-ний өдөр нэгдүгээр хэсгийн нөхөрлөл онлайнаар өглөө 10:30-аас болно. 형제자매들 광고를 잘 들으세요. За манай ахын дүүс зарлалаа сайн сонсоорой. 네. 아니 내가 1구역이야, 2구역이야, 3구역이야. 내가 1조, 2조, 3조 그거 다 구분하시죠? За одоо би 1 2 3 дахь дүүрэг илүү 1 2 3 дахь хэсэг илүү гэдгээ өөрөөсөө сайн ялгаж салгаж байгаа ёстой. 지금 말씀 들으셨죠? 말씀 이제 끝났지만요. 지금 주일 집회 안 끝나서요. 광고까지 잘 듣고 이상입니다. 하게 끝나는 거예요. За тэгэхээр үг бол дууссан гэхдээ дадлал бүртээ сайн сонсч байж үгээд дуусж байгаа гэж бодно шүү. 광고 시간에 막 옆에 분하고 얘기하고 За зарлалын цагаар хажууныхаа хүнтэй сайхан яриад 그러면 안 돼요. ингэж болохгүй. 잘 들으셔요. сайн сонсоорой. 11일 화요일 날 1조 조모임이 오전 10시 30분에 있습니다. За 11-ний 2 дахь өдөр үдээс өмнө 10:30-аас 1-р хэсгийн нөхөрлөлтэй. 10일 수요일 저녁 6시 반에 수요 말씀 За 있습니다. 12-ний 2 дахь өдөр орой 6:30-аас 3 дахь өдрийнхөө үгээ сонсно. 13일 목요일 아침 9시에 교사 모임이 있습니다. За 13-ний 4 дахь өдөр байна. Өглөө 9 цагаас багш нарын нөхөрлөл байгаа. 14일 금요일 저녁 6시 30분에 2구역 모임이 있습니다. За 14-ний 5 дахь өдөр 온라인으로 орой 있습니다. 6:30-аас мөн 2 дугаар дүүргийн нөхөрлөл онлайнаар байгаа. 그리고 15일 토요일 날 아침 9시 교회학교 За 있습니다. тэгээд 15-ны хагасаа өдөр өглөө 9 цагаас чуулганы сургуулийн нөхөрлөлтэй. 부모님들, 할머니, 할아버지님들 우리 아이들 교회학교에 올 수 있게 도와주세요. Эцэг эхчүүд эмээ өвөөнөр асан хамгаалагч нь хүүхдүүд маань сургуульд орж чадхад туслаарай. 그리고 매주 토요일 청년회가 있습니다. За 7 хоног болгоны хагасаа өдөр залуучуудын нөхөрлөл байгаа. 그리고 15일 토요일 날 3구역 구역 모임이 있습니다. 아. 장소는 차후에 말씀드리겠습니다. 15-ныхаа хагасаа өдөр оройн цагаар 3 дугаар дүүргийн нөхөрлөл байгаа. Хаана болохыг нь урьдчилаад хэлж өгөх болно. 자, 8일부로 어제부로 이제 통제가 해제됐지만 아직 종교 활동, 종교 행사는 금지되어 있습니다. За 8-нд буюу өчигдрөөр ингээд одоо карантин тавигдсан боловч хараханда одоо шашны байгууллагууд хараахан цуглаж болохгүй гэсэн байна. 그래서 아직 한동안은 계속 온라인으로 말씀 배우고 온라인 교제로 진행하겠습니다. Тэгэхээр нэг хэсэгтээ өргөжлүүлэн онлайнаар үгээ сонсож нөхөрлөх болно. 자, 25일부터 성경 강연이 있다라는 거 아시죠? За 25-наас эхлээд библийн семинар байгааг мэдэж байгаа ч 예, 계속 기도해 주시기 바랍니다. өргөжлүүлэн бүгдээрээ залбираарай. 예, 그리고 교회당 건축 공사가 지금 계속 마무리로 가고 있는데 형제 자매님들 기도해 주시고
같이 적극적으로 좀 참여해 주시기 바랍니다. За барилгын ажил маань дуусах шатанда явж байгаа учраас ахын дүүс маань чинь одоо илүү идэвхтэй залбирч өгөөд идэвхийлэн оролцож өгөөрэй гэж. 그리고 우리 교회 페이스북 그룹방에 월간 행사 계획표를 올려놨고 거기 상 위에 보면 헌금하실 수 있도록 계좌번호를 이렇게 해놨는데 자기 헌금 생활도 믿음으로 잘 해주시기 부탁드립니다. За тэгээд чуулганыхаа чат бүрэг дотор одоо сарын төлөвлөгөө гаргаад оруулсан. За тэрний дээр нь одоо өргөлийн данснуудыг бас хийж тавьсан байгаа. Тэгэхээр өргөлдөөдсөндөө өөрийнхөө идэвхийнхаа хэмжээгээр тууштай оролцоорой гэж хэлсэн. 감사합니다. баярлалаа. 네. 자, 인사 끝냈습니다. За дууслаа. 네.